살아계신 하나님, 이 시간 하나님의 말씀을 배우고자 합니다. जीवित परमेश्वर यो समय हामी तपाईँको जीवित वचनबाट सिक्नेछौँ। 성령님께서 잘 깨달을 수 있도록 은혜를 베풀어 주십시오. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. पवित्र आत्मा परमेश्वर हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। यो समय आशिष अनुग्रह माग्छौँ येशू प्रभुको नाउँमा आमेन। 네, 자, 오늘은 일단 출애굽기 하기 전에 창세기를 한번 간단하게 정리하고 출애굽기를 시작하겠습니다. प्रस्थानको पुस्तकलाई अध्ययन गर्नुभन्दा पहिला हामी उत्पत्तिको पुस्तकलाई अलिकति दोहोऱ्यौँ अनि फेरि हामी प्रस्थानमा जानेछौँ। 네, 일단 창세기 1장은 사람이 중심입니다. 주제가 사람입니다. अ, उत्पत्ति एक अध्याय त्यसको मुख्य विषय चाहिँ मानिस हो। 네, 머리에 항상 이렇게 입력을 해놓으세요. 창세기 1장 28절입니다. 하나님의 형상으로 우리가 창조되었습니다. हामीले त्यहाँ पाउँदछौँ परमेश्वरले हामीलाई उहाँकै स्वरूप र प्रतिरूपमा मानिसलाई सृष्टि गर्नुभयो। 네, 진화론과 창조론은 굉장한 차이가 있습니다. 우리가 무엇을 믿느냐에 따라서 우리의 삶이 달라지기 때문에 그렇습니다. यो संसारमा विकासवादको सिद्धान्त पनि छ र सृष्टिको सिद्धान्त पनि छ। त्यस कारणले एकदम महत्त्वपूर्ण छ सृष्टिको कुरा। 네, 하나님 형상 다섯 가지 우리가 암기하셔야 됩니다. 하나님의 형상 다섯 가지. 유일성, 인격성, 거룩성, 사랑성, 영원성. 그렇죠? 네. अ, हामीले परमेश्वरको स्वरूपमा सृष्टि भएका हामीहरू अनि हामीहरूले चाहिँ नि परमेश्वरले हामीलाई जुन उहाँको स्वरूपमा सृष्टि गर्नुभएको छ त्यो पाँचवटा चाहिँ हामीले बिर्सिनुहुन्न। जस्तै विशिष्टता अनि व्यक्तित्व, पवित्रता, प्रेम र अनन्तता, यो चाहिँ हामीले बिर्सनुहुन्न। मैले यो फेसबुक ग्रुपमा पनि राखिदिएको छु। 네, 그래서 우리가 하나님을 믿는다는 것은 그러니까 잃어버린 나를 찾는 것이 어떻게 보면 믿음이에요. 잃어버린 하나님의 형상을 회복하는 것이 하나님을 믿는 목적일 수 있는 거죠. वास्तवमा यो संसारमा हामी नहराउनको निमित्त परमेश्वरको राज्यमा आफैलाई खोज्नु हो। 네. 그래서 여러분들이 내 자신을 하나님의 눈으로 나를 볼 수 있어야 해요. 하나님의 눈으로 나를 보는, 성경의 눈으로 나를 보는 것이 되게 중요해요. त्यस कारणले हाम्रा मानिसहरूले, हाम्रा छोराछोरीहरूले, हाम्रो सन्तानहरूले परमेश्वरको आँखाले हामीलाई हेर्नु पर्दछ। हामीले पनि त्यही आँखाले हेर्नु पर्दछ। 그래서 여러분과 저는 사람들을 볼 때도 우리는 영원성이 있고, 그죠? 그 다음에 우리는 굉장히 존귀한 자고, 이것이 우리에게 실제가 돼요. 실제가 돼야 합니다. 음, अनि अर्को चाहिँ यो संसारको मानिसले हामीलाई पनि हेर्दै गर्दा, ओ यो मानिसमा अनन्तता छ, यो मानिसमा विशिष्टता छ, यो मान्छे एकदम व्यक्तित्व मानिस हो भनेर प्रेम, पवित्रता देख्नुपर्छ। 그래서 잃어버린 우리 자신을 회복하고 찾기를 축복합니다. त्यस कारणले यो संसारमा हराएको ठाउँबाट हामीले खोजेर हामीलाई भेटाएका छौँ, अरूलाई पनि हामी खोज्नु पर्दछ। यो आशिष हामीमा 네, भएको होस्। 네, 우리는 한 번 죽어서 끝나는 인생이 아니라 영원히 살아야 될 존재라는 것을 믿는 것입니다. हामीहरू एकचोटि होइन शरीरमा मरेर सिद्धिने होइन, हाम्रो जीवनमा अनन्तता छ। 네, 이것을 네팔에 있는 모든 백성들에게 전해야 되고요. 그렇죠? यो चाहिँ नेपालमा भएका सबै जातिहरूले खोजी गर्नुपर्ने कुरा हो। 네. 그다음에 창세기 2장은 에덴 동산 천국의 시작입니다. उत्पत्ति 2 अध्याय अदनको बगैँचा, स्वर्गको राज्य। 그래서 에덴 동산은 하나님과 또 환경과 사람과의 관계가 사랑의 관계 가운데 질서와 아름다움이 있었습니다. हामीले 2 अध्यायमा हेर्नु चाहिँ परमेश्वर मानिस बीचको सम्बन्ध सुन्दरता देख्छौँ। असल सम्बन्ध भएको हामी पाउँदछौँ उत्पत्ति 2 अध्यायमा। 네, 에덴 동산은 계시록 21장, 22장에서 천국이 완성됩니다. उत्पत्ति 2 अध्यायलाई हामीले प्रकाशको पुस्तक 21 र 22 मा
पुरा भएको पाउँदछौँ। 네. 그리고 창세기 3장에서 11장까지는 메시아에 관한 언약입니다. 창세기 हामी 3장에서 11장까지, 그러니까 2부, अ, 그죠? हामीले उत्पत्ति 3 अध्यायदेखि होइन 3 अध्यायमा त्यहाँनिर मसिहको बारेमा बताएको पाउँदछौँ। 네. 중심 구절은 창세기 3장 15절 메시아의 언약으로 시작합니다. उत्पत्ति 3को 15मा हामी पाउँदछौँ सुरु भएको। 네. 그 중에서 중요한 내용은 가인으로부터 시작해서 인본주의가 시작됐다는 겁니다. हामीले कैनले जसरी मानवतावादको सिद्धान्त सुरु गरेको पाउँदछौँ। 그래서 이 인본주의 역사라는 거는 지금도 계속 진행되고 있는 것이잖아요. 역사는. इति हामीले इतिहास भन्छौँ, इतिहासलाई कसैले पनि मेट्न सक्दैन। त्यो इतिहास आइरहन्छ, अहिले पनि आइरहेको छ इतिहास। 그래서 사실 성경은 역사적으로 보는 게 되게 중요하다고 얘기했습니다. त्यस कारणले बाइबलमा हामीले सबैभन्दा धेरै कुरा हेर्ने भनेको चाहिँ इतिहास हो, बितेको कुरा हो। 성경은 역사가 천국의 역사와 그다음에 구원의 역사가 지금도 계속 진행되는 겁니다. अहिले पनि बाइबलमा हामीले स्वर्गको राज्यको इतिहास र उद्धार र मुक्तिको इतिहासलाई हामी हेर्दछौँ। 그래서 여러분 성경의 그 약속의 흐름을 역사를 보셔야 돼요. 진행이 어떻게 되어지는가를 잘 살펴보시면 돼요. हामीले बाइबलमा अरू कुरा होइन, करार करारको इतिहास कसरी बग्यो त भन्ने कुरो खोजी गर्नु पर्दछ। करारको इतिहास 네, 가인으로 출발한 인본주의가 이제 역사적으로 이제 그러니까 그 바벨탑 사건을 통해서 인본주의, 그다음에 뭐죠? 그 나라, 그죠? 소돔과 고모라, 그다음에 애국, 아수르, 바벨론, 그다음에 나라로 계속 인본주의가 계속 번져가는 거예요. 그러니까 바벨론, 그다음에 메데파사, 신로마 이렇게 역사적으로 계속 진행되는 거예요. 네, जसरी हामीले उत्पत्ति 인본주의. 4को 16मा कैनबाट सुरु भएको यो मानवतावादको सिद्धान्त हो। आफूलाई जे मन लाग्यो त्यो गर्ने सिद्धान्त आयो उत्पत्ति 4को 16बाट। त्यहाँबाट सुरु भएको यो मानवतावादको सिद्धान्तलाई हामी हेर्ने हो भने जस्तै 네, होइन यो बाबेलको धरारा अनि हुँदै गएर सदोम गमोरा अनि संसारमा आएर मिस्र असुरी अनि बेबिलोन अनि रोम र आधुनिक रोमसम्म र अहिलेसम्म त्यो मानवतावादको सिद्धान्त चाहिँ आइरहेको छ। 네. 그래서 인본주의 특징은 크게 그냥 그 세상 중심과 물질 중심으로 세상을 살아가는 거예요. 인본주의는. यो मानवतावादको सिद्धान्तलाई हामी हेर्ने भने संसारमा त्यसमा के कुरा पाउँछ भने शक्ति र रुपियाँ पैसा र भौतिक कुराहरूलाई जोड दिँदछ। 신본주의는 천국 중심과 구원 중심으로 이제 하나님 중심으로 세상을 살아가는 거예요. अनि ईश्वरीवादको सिद्धान्तमा चाहिँ नि होइन स्वर्गको राज्य केन्द्रित होइन त्यसपछि गएर एकदम पवित्रता प्रेम यो भएर जिएको पाइन्छ। 네. 그래서 이제 2부가 끝나고 3부는 창세기 12장에서 여호수아까지가 성경을 3부로 나눕니다. मैले फेसबुक ग्रुपमा पनि हालिदिएको थिएँ जस्तै हामीले तेस्रो भागमा चाहिँ नि हामीले उत्पत्ति 12देखि यहोशुसम्म हामी हेर्दछौँ। 네. 중심 구절은 창세기 12장 1절에서 3절의 말씀입니다. हामीले उत्पत्ति 12 अध्यायदेखि अनि यहोशुको 21 अध्यायसम्म चाहिँ नि हामी तेस्रो भाग हेर्दछौँ। 네. 하나님께서 아브라함을 부르셔서 언약을 맺습니다. 아브라함을 부르십니다. 부르셔서 언약을 맺습니다. जसरी उत्पत्ति 12 अध्यायमा परमेश्वरले अब्राहमलाई बोलाउनु भयो र करार बाँध्नु भयो। 그래서 약속하신 것이 땅과 씨와 복입니다. 땅을 अनि हामी 약속하시고 अनि 씨와 복. अब्राहमसँग 세 가지 약속이에요. परमेश्वरले तीनवटा करार बाँध्नु भयो। एउटा चाहिँ भूमिको करार, अर्को चाहिँ जाति अथवा बिउको करार अनि
अनि त्यसपछि गएर देश पनि दिनेछु भनेर। 네. 그래서 이 땅은 가나안 땅을 말하고 이 가나안 땅은 천국의 모형입니다. अनि भूमि चाहिँ कनानको भूमि हो अनि त्यो कनानको भूमि चाहिँ स्वर्गको राज्य हो को मोडल। 네. 씨에 대한 약속은 자손에 대한 약속이기도 하지만 그 씨는 결국 메시아인 예수 그리스도를 의미합니다. हामीले अब्राहमसँग चाहिँ नि बिउको करार पनि बाँधेको हामी पाउँदछौँ, त्यसलाई हामी जाति पनि भन्दछौँ। अर्को चाहिँ बिउ चाहिँ मसिह हो अथवा यीशु ख्रिस्ट। 네. 그리고 이 3부에서 중요한 말씀이 또한 창세기 15장 8절에서 18절까지의 말씀입니다. उत्पत्ति यो तेस्रो भागमा चाहिँ उत्पत्ति 15को 8 पद चाहिँ महत्त्वपूर्ण वचन हो तेस्रो भागको। 네. 여기서 8가지의 약속이 이루어지면서 이제 애굽에서 탈출할 것을 말씀하셨습니다. हामीले यहाँनिर चाहिँ नि 8वटा करार पाउँदछौँ 15 अध्यायमा। त्यो 8वटा करार भित्रबाट मिश्रबाट उनीहरू फेरि प्रस्थान हुने कुरा परमेश्वरले बाँध्नु भएको। 근데 이 창세기 15장이 이루어지는 시작이 출애굽기부터 시작되는 거예요. यो 창세기 15 अध्याय 15장에는 이 8가지, 그죠? 8가지가 이루어지면서 출애굽이 이제 시작되는 거예요. यो 15 अध्यायको 8वटा करार पुरा हुँदै गर्दाखेरि सुरु चाहिँ प्रस्थानबाट हुनेछ, मिश्रको 네. प्रस्थानबाट। 너희가 400년 동안 노예 생활을 하다가 재물을 가지고 애굽에서 나올 것을 얘기하잖아요. अनि हामीले यो करारमा चाहिँ के पाउँछौँ भने 400 वर्षसम्म हामीले 15 अध्यायको 13मा पाउँदछौँ। 400 वर्ष मिश्रमा चाहिँ नि होइन थिचोमिचो र दासत्वबाट बसेर तिमीहरू त्यहाँबाट निस्किने छन्, होइन धन सम्पत्ति लिएर निस्किने छन् भनेर अब्राहमसँग बाँधेको 네. करार। 그래서 이제 출애굽기를 시작합니다. अनि त्यहीँबाट प्रस्थान सुरु हुँदछ। 네. 그래서 야곱이 출애굽기는 야곱이 애굽에서부터 광야 그리고 성막을 세우기까지의 기간을 말씀하고 있습니다. हामीले याकुबले जसरी होइन प्रस्थान हुँदै गर्दा अनि भेटुन्ने पाल होइन त्यहाँनिर कसरी जिउने भन्ने कुरा पनि हामी यो प्रस्थानभित्र पाउँदछौँ। 네. 출애굽기라는 거는 엑소더스라고 하는데 그, 그 단어의 뜻은 출발 또는 탈출이라는 의미를 가지고 있습니다. 그런 यो 헬라어예요. प्रस्थान उम्, प्रस्थान चाहिँ होइन अङ्ग्रेजीमा एक्सोडस भनिन्छ अथवा प्रस्थान गर्नु, निस्किनु। 그래서 출애굽기는 그 야곱의 자손이 하나님의 약속대로 애굽 땅에서 크게 번성하였습니다. परमेश्वरले बाँधेको करार अनुरूपै याकुबका सन्तानहरू मिश्रमा एकदम वृद्धि हुँदछ। 네. 애굽이 इ것을 크게 두려워해서 이스라엘 백성들을 괴롭히고 노예 생활을 하게 됐습니다. अनि मिश्रका शासकहरूले इजरायली हिब्रूहरू चाहिँ नि वृद्धि भएको देखेर उनीहरूलाई एकदम सताउँदछन्। 네, 그래서 출애굽기는 이 이스라엘 백성을 구원하는 하나님의 구원 계획을 보여주기 위한 것입니다. हामीले प्रस्थानको पुस्तक हेर्दै गर्दा परमेश्वरले इजरायली जातिलाई उद्धार र मुक्ति दिएको हामीले देख्दछौँ। 그러니까 출애굽 사건은 단순히 노예 해방의 차원이 아닙니다. 그냥 노예에서 해방하는 차원이 아니라고요. यो प्रस्थानलाई हेर्दै गर्दा दासत्वबाट मात्रै निकालिएको कुरा चाहिँ होइन। 더 나아가서 그 이스라엘 백성을 언약의 땅으로 가나안 땅으로 인도하시는 하나님의 구원 경륜을 보여주고 있는 것이 출애굽입니다. वास्तवमा दासत्वबाट मात्रै निकालेको कुरा होइन, परमेश्वरको करार अनुरूप इजरायली जातिलाई चाहिँ नि कनान देशमा लानु भएको हो, करार अनुरूप। 네, 하나님의 약속이 이루어지는 과정을 보여주는 겁니다. परमेश्वरको करार पुरा भएको देखाउँदछन् प्रस्थानको पुस्तकमा। 성경은 크게 제가 두 가지로만 보라 그랬습니다. 하나는 하나님의 나라의 역사,
그죠? 하나님의 나라 역사. बाइबलमा हामीले दुईवटा कुरालाई हामी विशेष गरी हेर्दछौँ। एउटा एक नम्बरमा चाहिँ नि परमेश्वरको राज्य, 네, 또 स्वर्गको 하나는 राज्य। 구원의 역사입니다. 네, 구원의 역사. 이것도 두 가지를 परमेश्वर 동시에 성경은 보여주고 있습니다. बाइबलमा हामीले मुख्यतः दुईवटा लाइन हामी पाउँदछौँ। एउटा चाहिँ परमेश्वरको राज्य, स्वर्गको राज्यको इतिहास, अर्को चाहिँ उद्धार र मुक्तिको इतिहासका कुराहरू 네. पाउँदछौँ। 그리고 최종 목표는 천국입니다. 천국. 하나님의 नारा 천국입니다. के उद्देश्य चाहिँ स्वर्गको राज्य नै हो। 그리고 한 가지 참 해야 될 게 뭐냐면 천국이라는 단어가 성경에서는 여러 가지로 이렇게 묘사되고 있습니다. 천국이라는 단어가 여러 가지 단어로 표현되고 기록되어 있습니다. हामीले बाइबलमा स्वर्गको राज्य अथवा स्वर्ग भन्ने त्यो शब्द छ, बाइबलमा 어, धेरै तरिकाले बताएको हामी पाउँदछौँ स्वर्गलाई। 네, 성경에 보면 어, 그 천국을 대신해서 에덴도 천국이라는 뜻이 되고요. 그 다음에 하나님의 나라도 천국이라는 뜻이고, 그 다음에 아버지 집 너무 많이 하나? 그러니까 네, 영생 적어보세요. 영생, 천국 이게 신약에도 있잖아요. 그 다음에 낙원, 그 다음에 바울이 본 셋째 하늘, 그 다음에 계시록에는 새 하늘과 새 땅, 이 모든 단어들, 이 단어들이 천국을 의미하는 거예요. 가나안 땅도 천국을 의미하는 거예요. 그래서 성경에서는 그 하나님의 나라, 천국을 여러 가지 단어로 표현하고 있습니다. जस्तै 영생도 बाइबलमा 있고, 천국도 있고. बाइबलमा हामीले स्वर्ग भन्ने कुरो पाउँछौँ, तर त्यो शब्दलाई बाइबलमा धेरै तरिकाले प्रयोग गरेको पाउँछ। जसमध्येमा उहाँले थुप्रै भन्नुभयो, मैले टिपे जति। जस्तै कनान, कनान भन्ने बित्तिकै पनि स्वर्गको राज्यको उदाहरण हो कनान। अनि त्यसपछि गएर अ, जस्तै पिताको घर होइन, बुवाको घर, त्यो पनि स्वर्गको राज्य हो। अनि त्यसपछि गएर परमेश्वरको राज्य, त्यो पनि स्वर्ग, परमेश्वरको राज्य भनेको नि स्वर्ग नै हो। अनि हामी प्रकाशको पुस्तक गएर होइन, नयाँ यरुशलेम, नयाँ पृथ्वी, नयाँ आकाश, नयाँ पृथ्वी, नयाँ आकाश, त्यो पनि स्वर्ग नै हो। अ, यस्ता गरी प्रयोग गरेको हामी पाउँदछौँ। 네. 일단 출애굽은 두 부분으로 나눠서 보겠습니다. अ, प्रस्थानको पुस्तकलाई हेरौँ, प्रस्थानको पुस्तकलाई हामी दुई भागमा विभाजन गरेर हेरौँ। 1장에서 18까지의 내용은 애굽에서 탈출해서 시내산까지의 내용입니다. अ, जस्तै हामी एक अध्यायदेखि 네, 교수님 다시 한번. 어, 그러니까 출애굽을 두 부분으로 나누는데 오늘은 1장에서 18장까지 애굽에서 탈출해서 시내산까지 내용을 우리가 살펴볼 겁니다. दुई भागमा हामी विभाजन गर्छौँ, जसमध्येमा एक अध्यायदेखि 18 अध्यायसम्म चाहिँ नि प्रस्थान भएर सिने पर्वतसम्मको यो खण्डलाई हामी हेर्नेछौँ। 네. 1देखि 그- 18 अध्याय। 이렇게 2부는 19장에서 40장까지의 내용입니다. अनि दोस्रो हामी खण्ड चाहिँ नि 19देखि 네. 40सम्म। 네. 네, 이 탈출한 이스라엘 백성과 시내단에서 언약을 맺고 성막에 완성하는 내용이 40장까지입니다. अनि हामी 40 अध्यायसम्म चाहिँ विशेष गरी इजरायलीहरूले जसरी सिने पर्वत व्यवस्था पाएको होइन, आज्ञा पाएको र यो भेट हुने पाल होइन निर्माण गरेको कुराहरूलाई हामी हेर्दछौँ। 자, 1장에서 4장까지 내용을 살펴보겠습니다. अब हामी 출애굽기 एक 1장에서 4장. अध्यायबाट 음. एक अध्यायदेखि 4 अध्यायसम्मलाई हेरौँ। 네. 1장에서 4장은 이스라엘 백성을 구원하기 위해서 모세를 부르시고 준비시키는 내용입니다. एक अध्यायदेखि 4 अध्यायसम्म इजरायली जातिलाई दासत्वबाट छुटकारा दिन परमेश्वरले मूसालाई बोलाउनु भयो र तयारी गर्नुभएको कुरा हामी पाउँदछौँ। 네. 이렇게 보면은 이스라엘 자손이 번성함으로 애굽이 두려워했습니다. इजरायली जातिहरू त्यहाँबाट निस्किनको निमित्त उनीहरूलाई ठुलो डर छ। 그래서 이스라엘 여인들이 아들을 낳으면 죽이고 딸이면 살려두라는 명령까지 합니다.
हामीले यो खण्डमा हेर्ने हो भने इजरायलीहरू होइन मिश्रमा बस्दै गर्दा यिनीहरूको छोरा जन्मियो भने सबै मारिदिए, छोरी जन्मियो भने चाहिँ बचाइदिए। 네, 그런 가운데 모세가 태어났고 석 달을 숨겨두다가 갈대 상자를 만들어서 나일강에 모세를 띄어보냅니다. त्यही बिचमा मोसा जन्मिन्छ। अनि मोसा जन्मिन्छ, अब लुकाएर राखेको छ मोसालाई। अब कति समय लुकाएर राख्ने त? अनि ठुलो हुँदै आइसक्यो। अनि नील नदीमा मोसालाई बगाइदिन्छन्। 네, 갈대 상자. 그러면 생각나는 게 뭐가 있습니까? 바로 노아의 방주하고 같은 단어입니다. 갈대 상자, 방주. 노아의 방주하고 같은 단어입니다. जसरी मोसालाई त्यो टोकरीमा होइन बगाएको थियो नि, त्यो सम्झेको त यहाँलाई के को याद आउँछ? नुहाको जलप्रलयको जहाजको। 네, 모세라는 단어도 물에서 건져내다 이런 뜻이 있습니다. 구원을 얘기하는 거예요. अनि मुसाको शब्द पनि होइन हामीले यहाँ मुक्तिसँग जोडेको पाउँदछौँ। 그래서 방주라는 이 갈대 상자라는 뜻은 바로 누구를 얘기하냐면 예수님의 그 방주 안에 있는 사람 다 구원을 받은 것처럼 그 예수님의 구원을 예언하기도 하는 단어입니다. जसरी जहाज होइन अथवा मुसाको समयमा अनि मुसालाई प्रयोग गरेको टोकरी, यो कुराबाट हामी के भन्छ, जस्तै जहाजमा भएका सबै बाँचे। जहाज भन्ने बित्तिकै नुहाको जहाज भन्ने बित्तिकै हामी येशू ख्रिस्टलाई पाउँदछौँ। मुसा अनि मुसाको टोकरी, त्यहाँ पनि टोकरी शब्द चाहिँ नि येशू ख्रिस्टलाई हामी त्यहाँ देख्दछौँ। 네, 그래서 이 구원의 역사를 보는 게 되게 중요합니다. 그래서 यो मुक्तिको कुरालाई हामी हेर्दैछौँ। 네. 근데 이제 그 나일강에 이제 띄운 그 모세를 바로의 딸이 발견하고 궁정에서 40년을 왕자로 삽니다. 모세가. मुसा जसरी फारो राजाको छोरीले चाहिँ नि होइन त्यो टोकरीबाट लिएर जान्छन् र 40 वर्षसम्म दरबारमा हुर्किदछ। 네, 모세가 장성해서 자기 동족이 싸우는 것을 보고 애굽 사람을 쳐서 죽임으로 이제 피하여 도망가게 됩니다. अनि 모세가. त्यसपछि मोसाले चाहिँ नि हिब्रू र मिश्रीको बिचमा लडाइँ परिदेख्छन्। अनि मोसाले चाहिँ नि त्यो मिश्रीलाई चाहिँ हानिदिन्छन् अनि त्यो मर्दछ। त्यो कारणले गर्दा मोसा मिश्रबाट भाग्दछन्। 네, 애굽 사람을 죽이고 미디안 광야의 생활을 또 40년을 보냅니다. अनि मोसा चाहिँ नि त्यो मिश्रीलाई मारेको कारण भाग्दछ। 40 वर्षसम्म मिदान देशमा गएर बस्दछन्। 네, 그래서 모세는 40년을 왕자로 보내고 또 40년을 광야에서 힘들게 보냅니다. 훈련을 받는 겁니다. 하나님의 훈련. अनि मोसा 40 वर्षसम्म दरबारमा चाहिँ नि शिक्षा पाएको छ भने फेरि 40 वर्षसम्म मोसा चाहिँ नि मिदानमा गएर तालिम लिएको हामी पाउँदछौँ। 네, 그래서 3장에서는 이제 모세가 광야에서 이제 하나님을 만나는 장면이 나옵니다. प्रस्थान 3 अध्यायमा हामी हेर्ने हो भने मोसाको परमेश्वरसँग भेट हुँदछ उजाड 네, स्थानमा। 네, 광야의 호렙산 딸기나 불꽃 가운데서 하나님의 부르심을 받습니다. 하나님을 만납니다. मुसा जसरी भेडा चराउँदै जाँदाखेरि होरे पर्वतमा पुग्दछन्। अनि त्यही त्यही नै होइन जलिरहेको पोथ्रामा चाहिँ परमेश्वरसँग भेट हुँदछ मुसाको। 그리고 모세에게 이스라엘 백성을 애굽의 노예에서 구원할 것을 명령하십니다. अनि परमेश्वरले इजरायली जातिहरू जो मिश्रमा चाहिँ दासत्वमा छन् त्यहाँबाट निकालेर ल्याउनको निमित्त परमेश्वर भन्नुहुन्छ। 그래서 모세를 통한 하나님의 구원의 사역이 इ제 시작됩니다. अनि परमेश्वरको कार्य मोसाद्वारा ती आफ्ना मानिसहरूलाई छुटकारा र मुक्ति दिने कार्यमा लाग्दछन् मोसा। 네, 여기서 우리는 아브라함을 찾아왔을 때도 하나님이 아브라함을 부르셨고 여기서도 모세를 부르셨잖아요. 그렇죠? 그것처럼 일단 거기까지만. परमेश्वरले जसरी अब्राहमलाई बोलाउनु भयो त्यति मात्रै नै, अब यहाँनिर हेर्ने भने परमेश्वरले मोसालाई पनि बोलाउनु भयो। 네, 그것처럼 우리도 하나님의 부르심을 받아야 되고 하나님을 만나야 되고 사명을 받아야 됩니다.
त्यसै कारणले हामीले पनि परमेश्वरको बोलावट अनि परमेश्वरको ती आशा र उद्देश्यमा हामी अघि बढ्नु पर्दछ। 여러분들도 하나님을 만나셨죠? 하나님의 부르심을 입었기 때문에 사명자입니다. यहाँहरू पनि परमेश्वरको बोलावट छ, परमेश्वरलाई भेट्नु भएको छ, उहाँको सेवक हौ। 그래서 하나님의 나라를 여러분들을 통해서 네팔에 이제 뭐라 그래? 그 사명자로 네팔에 하나님의 나라를 전파해야 됩니다. त्यसै 구원해야 कारणले 돼요. अब जसरी 네팔의 백성을 मोसाले 구원도 해야 되고요. जसरी मोसाले आफ्ना मानिसहरूलाई बचाएको छ, त्यसै गरी अब हामीहरूले पनि यो देश नेपाल अनि नेपालमा रहेका नेपाली जातिहरूलाई हामीले बचाउनु पर्दछ। 네. 중요한 말씀은 우리 출애굽기 2장 24절에 있는 말씀을 한번 보겠습니다. 출애굽기 2장 24절 말씀입니다. प्रस्थान 2 अध्यायको 24 पदलाई हामी एकचोटि हेरौँ न। 24 पद। 24절 한번 읽어주세요. ल हामी सँगै पढौँ न यो 24 पदलाई। 24 पद सुरु। परमेश्वरले तिनीहरूको सुस्केरा सुन्नुभयो र अब्राहम, इसाक र याकुबसित गर्नुभएको आफ्नो करार सम्झाउनुभयो। आमेन। 오케이. 네. 여기서 중요한 것은 하나님이 이스라엘 백성의 고통의 소리를 들으셨다는 거예요. यहाँनिर महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ नि परमेश्वरले इजरायलीहरूले पाएको दुःख र कष्टको आवाज सुन्नुभएको छ। 그리고 중요한 말씀이 아브라함과 이삭과 야곱에게 세운 언약을 기억하셨다고 했습니다. अनि अर्को महत्त्वपूर्ण वचन चाहिँ परमेश्वरले उनीहरूको सुस्केरा मात्रै होइन, अब्राहम, इसाक र याकुबसित बाँध्नु भएको करार पनि सम्झनु भयो। 그래서 하나님은 언약을 이루는 것을 다시 약속하시는 겁니다. 여기서 다시 한번. यहाँनिर हामीले हेर्ने भने परमेश्वरको करारको कुरालाई पाउँदछौँ। 네. 하나님은 이스라엘 백성들 또 모세에게 뭘 말씀하고 있냐면 하나님 자신이 어떠한 분인 것을 계시하고 있는 겁니다. 자기 계시. 하나님이 어떤 분이신 걸. इजरायली जातिहरूको बिचमा चाहिँ परमेश्वर कस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ त भन्ने कुरा अब देखाउँदै हुनुहुन्छ। 네. 모세가 하나님을 만났을 때도 하나님이 이렇게 얘기해요. 나는 너희 조상 아브라함과 이삭과 야곱의 하나님이다. 이렇게 상기시키세요. जसरी होइन मोसासँग परमेश्वरले भेट हुँदा नि भनेको कुरा यही नै छ होइन, म तेरो पिता पुर्खा अब्राहम, इसाक र याकुब होइन को परमेश्वर। 그리고 아브라함에게 한 약속을 내가 지키겠다고 말씀하시는 거예요. अनि 실행하겠다고. परमेश्वर भन्नुभयो कि अब्राहमसँग बाँधिएको करार म पुरा गर्नेछु। 네, 백성들의 고통을 보고 실행하겠다는 거예요. यहाँनिर हेर्ने 약속을. हो भने ती इजरायली जातिहरूको दुःख र कष्ट परमेश्वरले देख्नुभयो। 네, 그래서 구약에 그 구원의 복음의 말씀이 출애굽기 3장 7절에서 8절에 기록돼 있어요. 이것도 중요한 말씀이에요. 출애굽기 अ, 3장 7절 8절. अ, पुरानो करारमा हामीले प्रस्थानको 3 अध्यायको 7 र 8 पदको वचन चाहिँ के हो भने उद्धार र मुक्तिको महत्त्वपूर्ण वचन हो। 3 को 7 र 8 पद। 네, 7절 8절 한번 읽어주세요. ल हामीहरू निन्द्रै भाग्ने गरी यो 7 र 8 पदलाई हामी पढौँ न। हाम्रो गोकर्ण सरलाई निन्द्रा लाग्यो कि जस्तो लाग्यो। ल 7 र 8 पद हामी सँगै पढौँ। तब परमप्रभुले भन्नुभयो, मिश्रमा भएका मेरा प्रजाको दुःख मैले देखेको छु र कामदारहरूको अत्याचारमा तिनीहरूले पुकारा गरेका मैले सुनेको छु। तिनीहरूको दुःख मलाई थाहा छ। 8 पद। यसैले तिनीहरूलाई मिश्रीहरूका हातबाट छुटकारा दिएर त्यस देशबाट एक असल र ठुलो देश अर्थात् दूत र मह बग्ने देश, कनानी, हित्ती, एमोरी, परजीवी, हिब्बी र यबुसीहरूका देशमा ल्याउनलाई म होर्लिएको छु। 네, 여기서 중요한 게 뭐냐면 잘 보세요. 어, 자, 단어를 잘 보세요. 거기서 보면 내 백성의 고통을 분명히 봤다. 그래서 보고라는 단어. 내 백성의 고통을 분명히 봤다. 보고라는 단어 중에 보고. 그다음에
두 번째로 요거까지만 해서 일단 내 백성의 고통을 분명히 하나님이 봤다. र 여기 첫 번째. महत्त्वपूर्ण शब्दहरूलाई हामी चिनाउला है त जस्तै परमेश्वरले 7 पदमा मेरो प्रजाको दुःख मैले देखेको छु देखेको छु देखेको 네, छुलाई गोलो लाउनुहोस् 네. 그다음에 그들의 부르짖음을 듣고, 그러니까 보고, 듣고, 그죠? 하나님이 त्यसपछि अहिले 보고 तल 듣고. तिनीहरूले पुकार गरेका मैले सुनेको छु सुनेको छु सुनेको छु 그다음에 그들의 근심을 알고 이렇게 얘기해요. 알고. त्यसपछि 7 पदमा तिनीहरूको दुःख मलाई थाहा छ थाहा छ 그것을 알고 하나님이 어떻게 해요? 내려가서 그러잖아요. 내려가서. हो देखेको छु सुनेको छु थाहा छ त्यसपछि परमेश्वर के गर्नुभयो 8 पदमा ओर्ली आएको छ 네. 그리고 그들을 애굽 땅에서 어떻게 한다고요? 건져내고, अनि 건져내고 मिश्र दे 구원한다는 거예요. परमेश्वरले मिश्रीहरूको हातबाट छुटकारा दिनेछु होइन मुक्ति 네. दिनेछु छुटकारा 그러니까 दिनेछु 잘 보세요. 여기서 단어가 보고, 듣고, 알고, 내려가서 건져내겠다. 이렇게 말씀하시는 거예요. ल अब त्यो चिनो चिनो लगाएकोले हामी हेर्छ त म फेरि दोहोऱ्याउँछु देखेको छु सुनेको छु थाहा छ म ओर्लिआएको छु छुटकारा दिन 네. 건져낸다는 게 구원한다는 거잖아요. छुटकारा दिनु भनेको के हो 네. मुक्ति दिन हो 네. 그다음에 구원으로 끝나는 게 아니라 그 뒤에 말씀을 보세요. 그들을 인도하여, 인도하여. छुटकारा मात्र होइन मुक्ति मात्रै होइन उनीहरूलाई चाहिँ के त म डोर्याउने छु 그다음에 인도한 다음에 어디로 인도한다는 거냐면 아름답고 젖과 꿀이 흐르는 땅으로 데려갈 것이라고 약속하는 거예요. अब कता लानुहुन्छ त परमेश्वरले होइन यहाँ हेर्ने हो भने असल अर्थात् दूत र मह बग्ने देश 네. 구원받고 끝나는 게 아니, 우리도 예수님 때문에 구원을 받았죠? 구원받고 끝나는 게 아니라 어디까지? अ, हामीहरू पनि मुक्ति पाए यसुमा विश्वास गरे मुक्ति पायो तर मुक्ति मात्रै होइन हामीले पनि हामी कहाँसम्म पुग्छौँ 네. 젖과 꿀이 흐르는 가나안 땅으로 데려갈 것을 약속하는 겁니다. असल दूत र मह बग्ने देश जसरी इजरायल जातिलाई कनान देश गर्नुभयो भने हाम्रो निम्ति स्वर्गको राज्य हो 이것이 구약의 복음이에요. यो चाहिँ पुरानो करारको सुसमाचार हो 네. 그리고 이 말씀이 창세기 15장 13절에 있는 말씀이 이루어지는 말씀이기도 합니다. उत्पत्ति 3को 15को वचन यहाँनिर अब पुरा हुँदैछ यहाँनिर 그리고 실제로 가나안 땅까지 이스라엘 백성이 들어간 것이 여호수아 21장에서 약속대로 다 이루어지는 거예요. हामीले वास्तवमै पुरा भएको चाहिँ कहाँ पाउँछौँ भने यहोशुको पुस्तकमा गएपछि त्यहाँ पाउँदछौँ 가나안 땅이 결국은 천국의 모형이라고 했잖아요. कनानको भूमि चाहिँ स्वर्गको राज्यको एउटा मोडल हो 네. 가나안 땅. 그러니까 우리도 구원받았고 하나님이 인도해서 새하늘과 새 땅까지 우리를 데려가실 거예요. 천국까지. अनि यही वचन हेर्ने हो भने हामी पनि होइन उद्धार र मुक्ति अथवा दासत्वबाट छुटकारा पाएर उद्धार र मुक्ति पाएर हामी कहाँसम्म नयाँ आकाश नयाँ होइन पृथ्वी स्वर्गको राज्यसम्म हाम्रो यात्रा हुनेछन् 네. 그것이 계시록 21장, 22장의 새하늘과 새 땅으로 완성되는 겁니다. प्रकाशको पुस्तक 21 22 पदमा होइन त्यहाँनिर स्वर्गको राज्य नयाँ पृथ्वी नयाँ होइन स्वर्गको बारेमा आकाशको बारेमा त्यहाँ पाउँदछौँ 네. 이것이 구약의 복음이라면 신약의 여러분 구원의 복음은 어떤 말씀일까요? 신약의 복음의 말씀이 있는데 그것이 적으세요. 사도행전 26장 17절에서 18절이 신약의 복음의 말씀이에요. यहाँनिर यो पुरानो करारको चाहिँ हामीले यहाँनिर यो यो प्रस्थान 3को 7 र 8मा हामीले सुसमाचार पायो भने नयाँ करारमा चाहिँ हामीले यस्तै सुसमाचार कहाँ पाउँछौँ त ती छेउमा लेखिरहन्छ है त प्रेरित 26को 17 18 네. 신약에서는 복음을 어떻게 설명하고 있냐면
그 눈을 뜨게 해서 어둠에서 빛으로, 어둠에서 빛으로, 우리를 어둠에서 빛으로. हामीले त्यहाँनिर के पाउँछौँ भने अन्धकारबाट ज्योतितर्फ। 네. 우리가 하나님을 믿기 전에 전에는 어둠이었더니 우리는 이제 빛의 자녀가 된 거예요. 복음이라는 것은 어둠에서 빛으로 옮긴 거예요, 우리는. वास्तवमा हामीले होइन यसोमा विश्वास गर्नुभन्दा अगाडि त हामी अन्धकारमा थियो नि। अहिले हामी कता आएका छौँ? अन्धकारबाट ज्योतिमा। 네. 그 다음에 우리가 어떻게 됐어요? 또 그 다음에 사단의 권세에서 하나님께로 돌아왔다고 말씀하고 있습니다. 이것이 복음입니다. 사단의 अनि हामीले 권세에서 하나님께로. प्रेरित 26को 28लाई हामी हेर्दैछौँ होइन, हामी कताबाट? अन्धकारबाट ज्योतितर्फ आएका छौँ। अनि अर्को चाहिँ शैतानको शक्तिबाट परमेश्वरतर्फ हामी आएका छौँ। प्रेरित 네. 26को 18 पद। 그리고 또 한 가지는 죄 사함을 받아서 거룩한 백성이 되었다고 얘기해요. 이것이 복음이에요. 우리가 죄 त्यसै 용서함을 받고 거룩한 하나님의 자녀가 되었어요. अनि त्यसै गरी 18 पदमा हामीले अहिले पाप क्षमा पाएर हामी एकदम पवित्र होइन परमेश्वरको सन्तान हुन 네. पाएका छौँ। 그리고 거룩한 백성 되는 것으로 끝나는 게 아니라 그 뒤에 말씀 보면은 우리 가운데 기업을 얻게 하리라 하고 약속하셨어요. त्यति मात्रै होइन होइन हामी पवित्र भयो त्यति मात्र होइन, त्यति मात्र होइन, उहाँले हामीलाई स्वर्गको राज्य पनि दिनुहुने कुरा हामी पाउँदछौँ त्यही 네. वचनको अलिक तल। 결국은 구약과 똑같이 천국의 유업을 약속한 겁니다. हामीले यहाँ पनि स्वर्गको राज्यसम्मको करार परमेश्वरले हाम्रो निम्ति राखिदिनु भएको छ। 네, 그래서 두 가지를 기억하세요. 구약의 복음의 말씀이 하나 있고, 신약에서 복음의 말씀이 있다는, 거기 동일한 말씀이라는 것을 여러분들 기억하시면 되겠습니다. हामीले यो सम्झौँ कि पुरानो करारमा पनि सुसमाचारको वचन छ। अहिले भर्खरै हामीले हेऱ्यौँ 7 र 8 पद। नयाँ करारमा पनि होइन प्रेरित 26को 17 18मा हेऱ्यौँ कि त्यहाँ पनि करारको वचन, सुसमाचारको वचन हामी पाउँदछौँ। 네. 그리고 이제 3장에서 중요한 말씀 하나는 그 출애굽기 3장 14절에는 하나님의 자기 계십니다. 하나님은 어떤 분인지를 말씀하고 있습니다. 3장 14절 출애굽기. अ, अनि प्रस्थान हामी 3 अध्यायको महत्त्वपूर्ण वचन चाहिँ 14 पदमा पनि पाउँदछौँ। 3को 14 चाहिँ प्रभु परमेश्वर चाहिँ म हुँ जो म हुँ। 네. 하나님은 어떤 분이십니까? 스스로 있는 자다. 나는 하나님은 누구십니까? 물어봤을 때 하나님이 나는 스스로 있는 자다. 그러니까 나는 나라는 뜻이에요. 하나님은 스스로 존재해요. 영원한 존재이시고 하나님의 자기 계십니다. यहाँनिर हामीले परमेश्वर को हुनुहुन्छ त भन्ने कुरा हामी उहाँको परिचय हामी पाउँदछौँ। परमेश्वर चाहिँ उहाँ म हुँ जो म हुँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। 네. 그래서 지금 4장까지는 하나님이 모세를 부르셔서 이스라엘 백성을 구원하기 위한 계획을 말씀하시는 것이 4장까지의 내용입니다. हामी 4 अध्यायसम्म हेरेपछि परमेश्वरले मूसालाई होइन तालिम दिनुभएको छ अनि बोलाउनु भएको छ इजरायली जातिलाई उद्धार र मुक्ति र 네. छुटकारा दिनको निमित्त। 네, 그 모세를 부르시는 그 중간에, 중심에는 뭐가 있다고요? 바로 구원과 가나안 땅에 대한 약속이 있잖아요. 이 두 가지가 뭐예요? 천국과 구원에 대한 약속이에요. 계속 언약이 이어지는 거예요, 이렇게. हामीले यो 1 देखि 4 अध्यायमा हेर्ने हो भने मूसासँग परमेश्वरले गर्नुभएका दुईवटा कुरा छन् यहाँनिर। एउटा चाहिँ मुक्ति होइन, म इजरायल जातिलाई छुटकारा दिनेछु मुक्तिको कुरा। अर्को चाहिँ स्वर्गको राज्य अथवा कनान देश। 네. 이제 5장부터 또 살펴보겠습니다. 출애굽기 5장부터. अब हामी 5 अध्यायबाट हेरौँ। 자, 이제 모세의 부름을 받고, 모세가 바로에게 우리 민족을 해방해 달라고 요구를 합니다. त्यसपछि मोसाले परमेश्वरको बोलावट पाइसकेपछि मोसा फारो कहाँ गएर भन्दछन् मेरो प्रजालाई जान दे। 네, 여러 가지 그 모세가 지팡이를 사용해서 기적도 보여주지만 바로는 강팍해서 이스라엘 백성을 놓아주지 않습니다. मोसा गएर परमेश्वरले भने अनुरूप त्यो लौरो बोकेर गएर चाहिँ नि होइन अचम्मको कामहरू गरे। फारोले झन कडा व्यवहार गरे।
놓아달라고 했더니 백성을 더 학대하고 더 괴롭힙니다. जान दे भनेको त के जान दिन्थ्यो, झन् पेललाई गरेर पेलेको छ पेलेको छ। 그래서 백성들은 모세를 원망하고 있는 장면입니다. त्यसपछि यो 5 अध्यायमा आइपाउँदछौँ, धेरै दुःख पाएपछि यही मोसाले गर्दा भनेर जातिहरूले चाहिँ नि ती मानिसहरूले चाहिँ मोसासँग गनगन गर्दछन्। 네, 여러분, 그 사단의 세력은 우리 이 하나님의 사람들을 절대로 안 놓아주려고 꽉 붙잡고 있습니다. 끝까지 놔주지 यो 않습니다. 그런 모형이기도 합니다. 우리를 शैतानको 괴롭히는 모형. शैतानको शक्ति पनि कम त चाहिँ छैन है। शैतानको शक्तिले पनि हामीलाई कम त गाह्रोसँग अठ्याउँछ, निकै गाह्रो छ। यहाँनिर शैतानले एकदम गाह्रो बनाएको छ। 네. 이렇게 실망한 모세와 백성들에게 하나님이 다시 언약을 확실하게 재확인시켜 주는 것이 6장입니다. यसरी होइन निराशमा परेका इजरायली हिब्रू मानिसहरू अनि मोसालाई अनि शक्ति दिनको निमित्त 6 अध्यायमा परमेश्वरले यसरी भन्नुहुन्छ। 네. 출애굽기 6장 2절에서 8절의 내용을 살펴보겠습니다. हामी 6 अध्यायको 2 पददेखि 8 पदसम्मलाई हामी हेर्नेछौँ। 하나님의 언약의 내용입니다. 제가 यहाँ चाहिँ 요약해서 말씀드릴게요. यहाँनिर परमेश्वरको करार हामी पाउँदछौँ 2 पददेखि 8 पदसम्म। 네. 다시 한번 모세에게 이렇게 얘기합니다. 나는 아브라함과 이삭과 야곱의 하나님이다. 다시 한번 अनि 강조합니다. यहाँनिर यसरी भन्दछन् परमेश्वरले, म अब्राहम इसाक याकुबको परमेश्वर हुँ। 3 पद। 너희를 건지고 너희를 속량할 것이다. 이렇게 말씀하십니다. म तिमीहरूलाई होइन, म तिमीहरूलाई मेरो शक्तिशाली र बलियो हातले छुटकारा दिनेछु। 여러분, 이 배경을 잘 아셔야 됩니다. 어, 바로가 절대로 이스라엘 백성을 놓아줄 것 같지 않는 그런 상황 가운데 하나님이 다시 약속을 하는 겁니다. 그죠? 하나님의 약속이 यहाँनिर 안 이루어질 것 같은데. यहाँनिर हामीले पृष्ठभूमि बुझ्ने हो भने फारो त्यो अवस्थालाई हेऱ्यो चाहिँ फारोले कुनै पनि हालतमा इजरायलीहरूलाई त्यहाँबाट जान दिने विचार छैन। 여러분, 하나님 말씀을 잘 보세요. 나는 너희 조상의 하나님이다. 다시 한번 강조해요. 나는 너희 하나님이다. 여러분, 우리의 하나님이 어떤 분인지 여러분 정말로 믿으셔야 돼요. 똑같은 동일한 하나님이세요. यहाँनिर हामीले दुई 하나님은 पदमा 우리 हेर्ने हो कि 하나님이세요. म परमप्रभु हुँ, होइन, म तिमीहरूको पिता पुर्खाहरूको परमेश्वर हुँ भनेको हामी पाउँदछौँ। यो मसाला मात्रै होइन, हाम्रो लागि पनि हो। त्यो विश्वास गर्नुपर्दछ। 그리고 될 것 같지 않은데 너희를 반드시 건져낼 것이고 구원할 것이고 속량하겠다고 약속하십니다. अनि यहाँनिर यसो हेर्दाखेरि असम्भव देख्दछन्। फारोले कुनै पनि हालतमा यिनीहरूलाई पठाउँदैन। तर परमेश्वरको शक्तिशाली त्यो बलियो हातले नै छुटकारा दिनुहुनेछ भन्ने करार हामी यहाँ पाउँदछौँ। 네, 그리고 중요한 말씀을 합니다. 너희가 내 백성이 될 것이고 나는 너희의 하나님이 될 것이다. 이렇게 말씀합니다. अनि हामी अलिकति तल हेर्ने हो भने 7 अनि 8तिर हेर्ने चाहिँ होइन, म तिमीहरूलाई मेरै प्रजा हुनलाई ग्रहण गर्नेछु। 네, 여러분, 저와 여러분들은 전에는 하나님의 백성이 아니었는데, 이제는 하나님이 저희를 하나님의 백성 삼으셨고, 나의 하나님이 되셨어요. 똑같은 굉장한 언약이에요. 그렇죠? होइन, हामी त्यो बेलामा त हामी त थिएन, हामी त आज छौँ। तर हाम्रो निम्ति यो वचन हो, तपाईँ हामी सबैजना हामी परमेश्वरको सन्तान हौ, उहाँको करारको सन्तान हौ। 여러분, 하나님이 이스라엘 백성들에게 계속 말씀하시는 게 뭐냐면, 구약에는 이 말씀이에요. 내 백성을 삼고 내가 너희의 하나님이 되겠다는, 언약의 하나님이 되겠다는 약속이 구약의 흐름이에요. 계속. यहाँनिर हामीले मुक्तिको एउटा यात्रा हामी पाउँदछौँ पुरानो करारमा। विशेष गरी यहाँनिर इजरायली जातिले एउटा मोडल रूपमा हामी देखाएको पाउँदछौँ भने यो वचन आज हाम्रो लागि पनि हो। 네, 이것이 신약에서는 어떤 말씀으로 여러분 더 발전합니까? 신약에서는 이 말씀이 हामी 어떻게 더 발전되는가입니다. यो त 이 말씀. पुरानो करार भयो।
त्यसो भने यही वचन होइन, यो करारको वचन नयाँ करारमा हामी कसरी हेर्छौँ त? 이게 뭐냐면 내가 하나님의 자녀가 되고 하나님이 우리 아버지가 되는 거예요. 다 역사적 흐름. जस्तै यहाँनिर होइन, म तिमीहरूको पिता परमेश्वर हुँ, हो म परमप्रभु हुँ भनेछ। हामी नयाँ करारमा चाहिँ म तिमीहरूको बुवा होइन, परमेश्वर हाम्रो बुवा हुनुहुन्छ। 네, 이 구약에는 이제 나라 차원에서 봤을 땐 내 백성, 내가 너희 하나님이라고 얘기했지만 신약에 와서는 이 말씀이 우리가 하나님의 자녀가 되었고 하나님이 우리가 우리의 아버지가 된다는 이 약속이 엄청난 약속입니다. पुरानो करारमा हामीले करारलाई हेर्ने भने पुरानो करारमा चाहिँ बढी चाहिँ मेरो प्रजा, मेरो 네, जाति 네, भनेको पाउँछौँ भने नयाँ करारमा चाहिँ नि विशेष गरी होइन मेरो छोरा छोरीहरू होइन उहाँ चाहिँ हाम्रो बुवा हुनुहुन्छ। 네. 그리고 그 하나님의 백성과 하나님의 자녀된 사람들에게 내가 너희에게 주기로 한 땅으로 너희를 인도할 것이고 그 다음에 그 땅에서 기업을 얻게 할 거라고 약속하셨습니다. अनि हामी यहाँनिर 8मा हेर्यो भने म तिमीहरूलाई त्यस देशमा होइन ल्याउने छु भनेर शपथ खाएको हामी पाउँदछौँ 8 पदमा। 네. 네, 우리도 마찬가지로 하나님의 땅으로 인도하실 것이고, 천국의 유업을 받을 자들이 바로 하나님 예수님을 믿는 우리들이에요. आजको दिनमा हामीहरू पनि त्यस्तै त हो नि। आज हामीहरू पनि उहाँले हामीलाई यो संसारमा डोर्याउँदै हुनुहुन्छ कहाँ लान? स्वर्गको राज्यमा। 아멘. आमेन। 자, 그래서 여러분, 모세에게 아브라함과 맺은 언약을 확인시켜주고, 어렵고 불가능할지라도 하나님은 약속을 반드시 이룰 것을 말씀하는 내용이 바로 지금 읽은 말씀이에요. 출애굽기 2장, 6장 2절에서 8장의 내용이에요. 8절의 내용이에요. हामीले प्रस्थान 6को 2देखि 8सम्म हेर्ने भने यहाँनिर यसो हेर्दा असम्भव देख्छ। फारोले धेरै दुःख र कष्टहरू दिएको हामी पाउँछौँ। तर यो असम्भव कुरालाई सम्भव बनाउने परमेश्वर र उहाँको यो करारको वचन हो। 네, 아, 이제 여기까지가 되고 이제 7장부터는 이제 드디어 바로와의 이제 정면 대결이 시작됩니다. 10가지 재앙의 내용이 7장부터 시작이 됩니다. अनि त्यसपछि गएर हामी 7 अध्यायबाट अघि बढ्ने हो भने अब यहाँबाट चाहिँ नि विपत्तिका कुराहरू सुरु हुँदछन्। 제가 지난 시간에 얘기한 것 중에 제가 중요한 것만 이게 제가 말씀드릴게요. 성경은 어, 하나님의 약속으로 되어 있죠. 성경 전체 흐름을 여러분 보셔 잘 이해하셔야 돼요. 성경은 하나님의 약속으로 돼 있어요. 언약으로 돼 있어요. हामीले यो बाइबल हामी अहिले सर्वेमा छौँ, तर पुरै बाइबलमा हामीले पाउने भन्ने कुरा एउटा छ कि त्यो चाहिँ के हो त? करार हो। 네, 하나님의 그 언약이 역사적으로 어떻게 이루어지는 과정이 바로 성경의 역사예요. 하나님의 약속. 그죠? 하나님의 약속이 अ, 어떻게 이루어지는가. परमेश्वरको करार इतिहासको रूपमा कसरी अघि बढेको छ त भन्ने पुस्तक चाहिँ बाइबल हो। 네. 그래서 하나님의 역사를 여러분 천국의 역사와 구원의 역사로 두 가지로 보라 그랬잖아요. 세 त्यसै 가지인데 कारणले 일단 두 가지 중요한 게 천국의 역사와 구원의 역사가 어떻게 지금 진행되는가를 보여주는 거예요. बाइबलमा वास्तवमा 3वटा कुराहरू पाउँछौँ, तर मुख्यतया 2वटा हो। त्यो चाहिँ के हो भने स्वर्गको राज्यको इतिहासका कुरा र मुक्तिको इतिहासको कुरा चाहिँ हामी बाइबलमा पाउँदछौँ। 그리고 지금도 이 약속이 역사 속에 어떻게 진행되는 과정에 있는 거예요. त्यही करार अनुरूप चाहिँ अघि बढेको पुस्तक चाहिँ हामी पाउँदछौँ बाइबलमा। 여러분, 천국이 지금 우리한테 보이지 않잖아요? 약속은 돼 있지만 स्वर्ग 천국이 보이지 않잖아요? 네. परमेश्वरको करार हामीसँग छ। हामी सबैजनाले यसमा विश्वास गरेका कारण स्वर्गको राज्यमा हामी जानेछौँ। तर स्वर्गको राज्य त हामी देख्दैनौँ। 네, 그 약속을 믿고 소망하고 살아가는 것이 바로 우리 믿는 자들의 그 믿음이에요. हो, त्यो स्वर्गको राज्य हामी अहिले देख्दैनौँ। तर नदेखे तापनि हामीसँग परमेश्वरको करार छ। त्यही करार
विश्वास गरेर त्यो करारलाई पछ्याउनु चाहिँ हामी विश्वास गर्छौँ र त्यसै गरी हामी विश्वासी भएका हौँ। 그래서 성경에서는 이렇게 얘기하잖아. 너희가 이 땅의 것을 생각하지 말고 위의 것을 생각하라고 말씀하고 있어요. हामीलाई थाहा नै छ नि होइन त, बाइबल यसरी भन्दछ, तिमीहरू यो भूमि भूमि अथवा पृथ्वीमा भएको कुरामा मन नलगाऊ, माथिको कुरामा मन लगाऊ, होइन स्वर्गको राज्यको कुरामा मन लगाऊ। 네, 이 땅의 것은 잠시지만 하늘의 영원한 것을 우리가 바라보고 살아가는 것이 믿음이에요. यो पृथ्वीको त केही क्षणको लागि मात्रै हो, तर अनन्तताको लागि चाहिँ नि स्वर्गको राज्य हो भनेर हामी बाइबलमा पाउँछौँ। त्यो चाहिँ हाम्रो निम्ति करार हो। 그리고 하나님의 언약 가운데 하나가 뭐냐면 나는 너희의 하나님이 될 것이고 너희가 내 백성이 될 것이다. 이것이 되게 중요한 거예요. अनि महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के हो भने यो बाइबलमा करारभित्रको म परमेश्वरले भन्नुभयो, म तिमीहरूको परमप्रभु हुँ, तिमीहरू मेरो प्रजा हो। 네, 이것이 오늘날에도 계속 이어지는 약속이에요. 너희가 आज 너희가 나의 자녀가 되었고 나는 너의 아버지가 되어서 하나님의 나라의 유업으로 인도할 것이다. 이것이 하나님의 약속이에요. आजको दिनमा पनि यही नै करार हो। म तिमीहरूको परमेश्वर हुँ, तिमीहरू मेरो छोराछोरी हौ। अनि 네. परमेश्वरले आफ्ना छोराछोरीलाई डोर्याइरहनु भएको छ स्वर्गको राज्यसम्म लानको निमित्त। त्यही नै उहाँको करार हो। 네, 그래서 저와 여러분은 하나님의 백성, 하나님의 자녀가 되었어요. 그렇죠? 네. 그리고 हामी सबैजना परमेश्वरको सन्तान हौ, छोराछोरी। 음, 네. 하나님이 우리의 아버지 되세요. 그리고 하나님이 परमेश्वर 우리를 그 아버지 집에서 영원히 살게 할 거예요. परमेश्वर हाम्रो बुवा हुनुहुन्छ, उहाँको राज्यमा हामी अनन्त अनन्तसम्म रहँदछौँ। 네. 이것이 성경의 전체적인 내용이기도 합니다. यो अहिले यो 1 मिनेटमा भनेका सबै कुरा चाहिँ नि बाइबलका सार हो। 네. 하나님의 약속, 구원과 천국을 잊지 마십시오. 하나님의 약속은 구원과 천국이에요. हामी परमेश्वरको करार, मुक्ति र स्वर्गको राज्यलाई कहिले पनि नभुलौँ। 자, 이제 7장을 보겠습니다. 7 अध्यायलाई हामी हेरौँ। 네. 이제 애굽 땅에 이제 하나님이 10가지 재앙을 내리기 시작합니다. मिश्र देशमा परमेश्वरले ल्याएको 10 विपत्तिहरू हामी यहाँ पाउँदछौँ। 네, 첫 번째로는 나일강이 이제 피로 병환하는 사건이 일어납니다. पहिलो चाहिँ नील नदीलाई चाहिँ नि नील नदीमा रगतको विपत्ति। 네, 두 번째로는 개구리 재앙이 시작됐습니다. दोस्रो चाहिँ नि भ्याकुताको विपत्ति। 여러분, 이렇게 잠깐 이 상상을 해보세요. 엄청난 일 아닙니까? 강이 피로 변했어요. 엄청난 일이죠. अब हेर्नु एकछिन हामी कल्पना गरौँ, सोचौँ न। नील नदी अहिले पनि छ होइन, ठुलो नदी। त्यो नदी जम्मै रगत हुनु भनेको कस्तो अचम्म। 여러분, 개구리가 온 사방에 다 땅에 그냥 막 다 집에도 들어오고 너무 많아요, 개구리가. 개구리 재앙. भ्याकुता भन्ने बित्तिकै हामी एउटा भ्याकुता होइन, घरभरि, भित्तैभरि, बाटैभरि, देशैभरि भ्याकुतै भ्याकुता। 네. 그런데 이 두 가지 재앙까지는 그 애굽에 있는 그 술객들, 그 무당들이나 그 기적을 행하는 사람들이 흉내를 내고 따라했어요. 두 가지 재앙. अनि यो दुईवटा विपत्ति हुँदै गर्दाखेरि त्यहाँनिर फारोसँग भएका ती तन्त्र मन्त्र गर्नेहरूले पनि तिमीहरूले मात्रै गर्छ विपत्ति, हामी पनि गर्छ देख भनेर उनीहरूले पनि देखाएको थिए। 네. 그리고 세 번째 재앙은 티끌이 이가 되는 재앙이 나타났습니다. 티끌이 이가 됐습니다. यहाँनिर हामीले हेर्नु भने अर्को तेस्रो विपत्ति छ, भूसनाको विपत्ति। 네, 그래서 이 재앙의 특징은 뭐냐면 그 애굽은 여러 신들을 많이 섬겼어요. 나일강의 신도 섬기고 개구리 신도 섬기고 그다음에 그 이 땅의 우상, 이 땅의 우상을 섬기고 하는 여러 가지 우상들을 섬겼어요. 그래서 이 10가지 재앙은 우상들을 심판하는 그런 재앙이기도 합니다.
यहाँनिर यो निल नदीमा विपत्ति, भ्याकुताको विपत्ति, भुसुनाको विपत्ति, थुप्रै विपत्ति अब हामी हेर्दैछौँ। यो विपत्ति चाहिँ किन यसरी हान्नु भयो त, ल्याउनु भयो त भन्ने कुरा चाहिँ नि उनीहरूले मिश्रमा चाहिँ नि सबै चाहिँ के हो त, उनीहरूको देउता हो के। देउता माथि परमेश्वरले गर्नुभएको प्रहार हो। भ्यागुताको पनि उनीहरू देउता मान्दथे। हाम्रो नेपालमा पनि पानी परेर भ्यागुताको बिहा गरेर हैरान गर्छ, त्यस्तै भ्यागुता अनि त्यसपछि निल नदी सबै उनीहरूको भगवान थिए कि यो। 그다음에 다섯 번째 재앙은 가축과 소가 죽는 재앙이 되었습니다. अनि 심판합니다. त्यसपछि र होइन झिँगाको महामारी। त्यसपछि हामी 9 अध्यायमा गएर हेर्ने हो भने गाई बस्तुमाथि पनि विपत्ति। 그래서 애굽의 그 가축 우상을 섬기는 것을 심판하는 장면이기도 합니다. मिश्रमा हाम्रो नेपाल जस्तै गाईलाई पनि पुज्दथे के, गाई देउता उनीहरूको। त्यही कारणले त्यो माथि पनि विपत्ति परमेश्वरले ल्याइदिनु भयो। 네, 사실은 여기 보면은 우상들에 대한 이름이 여러 가지 있는데 이것을 이 시간에 다 할 수가 없어서 그냥 제가 넘어가는 거지만 중요한 건 이것들이 다 우상에 대한 심판이라는 겁니다. मिश्रमा थुप्रै देउताहरू थिए, भगवानहरू मान्दथे। उहाँले यो समय चाहिँ छिटो छिटो भन्नुभयो, तर यति मात्रै बुझ्नुहोस्, यो जति पनि आएका विपत्तिहरू चाहिँ मिश्रमा भएको तिनीहरूको देउता माथिको प्रहार भनेर सम्झिनुहोस्। 네, 그다음에 우박을 내려서 재앙을 내리십니다. यहाँनिर होइन असिनाको विपत्ति पनि हामी पाउँदछौँ। 그다음에 메뚜기 재앙을 내리십니다. होइन सलहको विपत्ति। 그래서 아홉 번째로는 흑암의 재앙이 예, 내립니다. अनि 9 अन्धकारको विपत्ति। 네, 그래서 태양의 신을 섬기는 것을 심판하는 그런 장면이기도 합니다. यो अन्धकारको विपत्ति चाहिँ किन आयो भने यो मिश्रका मानिसहरूले चाहिँ नि घाम देउता मान्दथ्यो, खालि घामलाई 마- ढोग्ने। ल अब घामलाई ढोग, अन्धकार। 여러분, 바로가 얼마나 강팍한지 이러한 심판 가운데서도 마음이 강팍해서 이스라엘 백성들을 내보내지 않았습니다. अब फारोलाई हेरौँ त, फारोको हृदय चाहिँ अचम्मकै कठोर चाहिँ कठोरै हो। यत्रो विपत्ति आउँदा समेत नै आफ्नो इजरायली जातिहरूलाई पठाउन मानेनन् फारोले। 하나님은 이 재앙을 통해서 하나님만이 참 신이라는 것을 애굽 사람들과 온 세계에 말하자면 선포하는 거예요. 하나님만이 이 땅의 참 신이라는 것. 우상들은 아무것도 아니라는 것을 심판하는 것이 이 열 재앙의 특징이기도 합니다. यो 10वटा विपत्तिको विशेषतालाई हामी हेर्ने हो भने परमेश्वर मात्रै जीवित परमेश्वर हुनुहुन्छ। यी तिमीहरूले पूजेका यी देवताहरू यी केही पनि होइनन्। तिमीहरूले पूजेका यी सबै कुराहरू केही पनि होइनन्, जीवित परमेश्वर मात्रै हुनुहुन्छ भनेर मिश्रीहरूलाई र इजरायली जातिहरूलाई पनि देखाउनको निमित्त परमेश्वरले 10 विपत्ति ल्याउनु भयो। 여러분, 이 땅을 창조하시고 이 땅을 섭리하시고 이 땅을 주관하시는 분은 오직 하나님이세요. यो यो पृथ्वीलाई बनाउनु हुने, यो पृथ्वीका सबै कुरालाई बनाउनु हुने सबै सबै त परमेश्वरकै हातमा छ। उहाँले नै बनाउनु भएको हो। 여러분, 지금도 현실적으로 여러 나라를 보면은 여러 우상들을 섬기고 있어요. 소도 섬기고 있고, 뭐, 개미를 섬기는 데도 있고, 하여간 뭐, 바다의 어떤 신을 섬기고, 풍요의 신을 섬기고, 모든 거짓, 그죠? 듣지도 못하는 우상들을 사람들이 만들어서 섬기고 있어요. अब यो संसारलाई अहिले हेरौँ न। उहाँले घुमेका देशहरूमा उहाँले भेटेको अरे कि अहिले पनि कमिलालाई पनि देउता मानेर पुज्ने देश पनि छन्। अनि समुद्रको त्यो शङ्खे शङ्खे हुन्छ नि, शङ्खे त्यसलाई पनि देउता मानेर पुज्ने देउता पनि छन्। होइन समुद्रका ठुला ठुला व्हेलहरूलाई पनि देउता मान्ने देशहरू पनि छन्। यो देश संसारमा जाने हो भने त्यस्ता देउता मान्ने देशहरू थुप्रै छन् अहिले पनि। 그렇죠. 네팔은 뭘 섬겨요, 주로? 네팔은 어떤 우상들을 많이 섬기나요? 네, 교수님, 요 세계적으로 보면 네팔 제일 많아요. 우상. 많아요. 네팔하고 인도. 네팔하고 인도. 그렇죠. 네팔은 음, 우리가 알고 있는 삼억 신이 있습니다. 삼억. 그- 별별 신이 많죠, 그죠? 여기저기 나무 신, 개 많죠. 신, 나무신, 맞아.
예, 바다의 신도 섬기. 그러니까 그것이 다 우상이고 가짜라는 걸 얘기해. 심판하는 것이 바로 열재앙을 통해서 하나님만이 참 신이라는 것을 하여간 अ, 말씀하시는 것을 आशया 돼요. 음. उहाँले मलाई नेपालमा चाहिँ कति छ भने नेपाल र भारतमा जस्तो देउता संसार कहीँ पनि भेट्दैन भनिदिएको हाम्रो यहाँ त कुकुरदेखि लिएर रुखदेखि लिएर सबै देउता भनिदिएको जेल पर्नु भयो हो यो सबै देउता मान्छ तर यो सबै के हो त झुट हो वास्तवमा 여러분들이 할 일이 많네요. 우상들을 이제 없애야 되는데 우상들과 싸워야 되거든요. 이거를 바꾸기가 되게 힘들어요. सबैभन्दा धेरै व्यस्त भनेको नेपालकै अगुवा पास्टरहरू नै हुनुपर्छ अरे किनभने नेपालमा धेरै मूर्ति भएपछि धेरै व्यस्त हुनु पर्यो नि त सबलाई हटाउनु त पर्यो नि त बिस्तारै 네. 그래서 우리나라는 우상을 그래도 기독교가 들어와서 우상을 많이 제거했어요. 우상을 섬기는 일이 많이 줄어들었어요. अ, अ, यो कोरियामा चाहिँ नि विशेष गरी यो मूर्ति पूजा गर्ने मानिसहरू पहिला थिए तर अहिले चाहिँ खासै छैन 여러분, 하나님이 계명을 주신 것 중에 이렇게 말씀하시거든요. 나 외에는 다른 것들을 우상을 만들고 섬기지 말라. 하나님 그걸 굉장히 싫어한다고 얘기했어요. हामीले पछि गएर यो 10 आज्ञामा गएर हेर्ने छौँ नि होइन म बाहेक अरू कुनै पनि देवी देवताहरू नपुज्नु 네. 여러분, 우상의 본질은 뭐냐면 결국 우상은 나예요. 내 안에 있는 우상. 그죠? 우상을 우리가 만들잖아요. 그렇죠? 그 우상은 우리 안에 있는 우상을 없애버려야 돼요. 우리 안에 있는 우상을 없애고 하나님만이 우리의 왕이시고 우리의 전부라는 것을 고백해야 돼요. वास्तवमा यो मूर्ति भनेको चाहिँ बनेर आउने होइन यो त मानिसले बनाउने त हो मूर्ति त त्यस कारणले मानिसभित्र के छ त्यही कुरो मानिसले बनाउँछ त्यस कारणले मानिसले आफूमा भएका मूर्तिहरू चाहिँ नि हटाउनु पर्छ 네. 그리고 이제 열 가지 이제 마지막 재앙이 장자의 죽음으로 말미암아 바로가 드디어 항복을 합니다. 장자를 처음 난 अ, 모든 짐승과 장자들은 다 죽어요. अन्तिम विपत्ति 11 अध्यायमा अनि यहाँ चाहिँ जब यो जेठाहरू मर्दछन् जब यो समयमा फारोमाथि पनि प्रहार भइसकेपछि अनि फारोले आत्मसमर्पण गर्दछ 네, 이것이 바로 유월절로 연결됩니다. 유월절. अनि यही घटनापछि चाहिँ नि निश्चर चाड जोडिएको हामी पाउँदछौँ 네, 그러니까 이거를 유월절을 패스오버라고 해요. 그러니까 넘어가는 거, 죽음을 넘어가는 것을 패스오버라고 해요. यो पास ओभर पनि भनिन्छ कस्तो भने मृत्यु होइन मृत्यु आयो तर मृत्युबाट पास भएको छ नि मरेको छैन यो निश्चय चाडमा जसमा थुमाको रगत छ 네, 이 죽음이 이스라엘 백성들에게는 그 어린 양을 잡아갖고 1년 된 양을 잡아서 그 피를 그 문설주에 바르면 그 죽음이 넘어가요. 피해 가요. जब परमेश्वरको दूत प्रहार गर्ने त्यो दूत आउँदै गर्दा जसको त्यो इजरायलको घरमा चाहिँ नि त्यो थुमाको रगत लगाएको हुन्थ्यो त्यो देखेपछि त्यो घरबाट चाहिँ ती दूत जाँदा थिए होइन त्यो 네, घरमा केही पनि हुँदैन थिए 네. 어린 양의 피를 바른 그 집은 재앙을 피하고 넘어가는 일이 나타난 거예요. जब त्यो थुमाको रगत जुन जुनको घरमा छ त्यो घर चाहिँ छाडिएको छ बचाएको छ 여러분, इ것은 무엇을 예표하고 약속하는 것입니까? अब तपाईँहरूले भन्न सक्नुहुन्छ यो कुराबाट यहाँले के कुरालाई पाउनुहुन्छ देख्नुहुन्छ 네, के को चिन्हको रूप पाउनुहुन्छ त 네. 바로 앞으로 오실 예수님의 예표입니다. यहाँनिर चाहिँ अब हामीले यो समयमा हेर्ने हो भने चाहिँ आउनु हुने यसु ख्रिस्टलाई यहाँ देखाएको छ 네, 예수님이 우리 죄를 위하여 피 흘려 죽음으로 사망의 권세에서 우리를 해방하시는 것이 바로 이 유월절 사건입니다. यसु ख्रिस्ट यो संसारमा आउनुभयो हाम्रो पापको निम्ति उहाँ होइन बलिदान हुनुभयो यो थुमाको रगत होइन हामी यसु ख्रिस्टलाई पाउँदछौँ 예수님의 피를 믿는 자, 예수님의 피를 바른 자는 여러분 사망의 권세에서 해방되는 겁니다. 죄에서 यहाँनिर 해방되고 죽음에서 해방되는 겁니다.
यहाँनिर जसले के अरे यहाँनिर यो थुमाको रगत भएका घरलाई छोडिएको हामी पाउँछौँ भने जब यसु ख्रिस्टको क्रुसको त्यो रगतमा विश्वास गर्नेहरूको निमित्त चाहिँ नि होइन बाँच्नेछन्, अनन्त जीवन पाउनेछन्, उद्धार र मुक्ति पाउनेछन्। 네, 예수님께서는 십자가의 죽으심으로 우리를 구원하시고 영원한 생명을 주셨고 우리를 천국으로 인도하실 것입니다. यसु ख्रिस्ट क्रुसमा मर्नुभयो, हामीलाई उद्धार र मुक्ति दिनुभयो, अनन्त स्वर्गको राज्यको सन्तान बनाउनु भयो। 네, 그래서 우리는 십자가의 구원을 그래서 십자가의 피를 전해야 합니다. त्यसै कारणले हामीले क्रुसको रगत अथवा क्रुसको सुसमाचार प्रचार गर्नु पर्दछ, सुनाउनु पर्दछ। 네, 예수님의 피, 보혈의 능력, 보혈의 능력. 주님의 피는 우리의 모든 죄를 용서하시고 우리에게 영원한 생명을 주셨습니다. यसु ख्रिस्टको रगतमा मात्रै हाम्रो अनन्त जीवन छ, हाम्रो पाप क्षमा छ। 그래서 예수님만이 우리의 길이요, 진리요, 생명이 되십니다. यसु मात्रै होइन बाटो, सत्य र जीवन हुनुहुन्छ। 네. 자, 이제 13장에는 13장에는 모든 장자가 죽음으로 이제 백성을 이제 내어 보냅니다. 바로가 얘기합니다. 빨리 이스라엘 백성을 데리고 나가라 이렇게 얘기합니다. अनि जब होइन यो गाई बस्तु मानिस सबैका जेठा जेठा सबै मरेपछि अनि 13 अध्यायमा अनि फारोले अनि भन्दछन्, ए तिमीहरू छिट्टो होइन ढिलो नगरिकन छिट्टो अब निस्केर जाऊ। 네. 그리고 창세기 15장에 있는 말씀대로 재물도 다 가지고 나옵니다. जसरी उत्पत्ति 15 अध्यायमा भने जस्तै उनीहरू यत्तिकै खाली हात होइन, धन सम्पत्ति लिएर निस्किँदछन्। 네. 드디어 이제 애굽에서 해방됐습니다. अनि उनीहरू अन्तमा मिश्रबाट निस्किँदछन्। 자, 그래서 14장에서 18장까지는 이제 홍해를 건너고 이제 광야의 시작하는 것의 내용이 나옵니다. 14장에서 18장까지는 이제 홍해 건너는 사건과 이제 광야의 생활의 시작을 말씀하고 있습니다. हामी 14 अध्यायदेखि हामी 18 अध्यायसम्म हेर्नेपछि लाल समुद्र तरेको र उजाड स्थानमा प्रवेश गरेको कुरा पाउँदछौँ। 이제 여기서 중요한 말씀은 출애굽기 13장 22절에 있습니다. यहाँनिर हामीले महत्त्वपूर्ण वचन चाहिँ 14 अध्यायको 22 पदमा हामी पाउँदछौँ। 예, 한번 읽어봐 주세요. हामी एकचोटि पढौँ न यो 14 अध्यायको 22 पद सुरु। इजरायलीहरू समुद्रको बीचबाट ओबानो जमिनमा हिँडेर गए र पानी तिनीहरूका दाहिने र देब्रेपट्टि तिनीहरूका निम्ति पर्खाल भयो। 네, 하나님께서는 이스라엘 백성들에게 낮에는 구름 기둥으로 그리고 밤에는 불 기둥으로 함께 하시고 백성들을 인도하셨습니다. जसरी इजरायली जातिहरूलाई परमेश्वरले दिनमा बादलको होइन खाबो, रातमा होइन आगोको ज्वाला भनेर डोर्याउनु भयो। 네, 하나님의 백성을 하나님이 보호하시고 친히 인도하시고 떠나지 않는다는 것을 보여주는 사건입니다. उजाड स्थानमा परमेश्वरको सुरक्षामा उनीहरूलाई डोर्याएको हामी देख्दछौँ। 네, 지금도 하나님께서는 하나님의 백성인 저와 여러분들을 떠나지 않고요. 불 기둥과 구름 기둥으로 하나님이 함께 하세요. 성령으로 함께 하시는 분이세요. अहिले पनि परमेश्वर हामीबाट टाढा जानुहुन्न। अहिले पनि परमेश्वरले दिनमा बादल, रातमा आगोको ज्वाला पनि विशेष गरी पवित्र आत्मा परमेश्वरको अगुवाईमा हामीलाई डोर्याउनुहुन्छ। 네, 하나님은 항상 함께 하십니다. 여러분들과 함께 하십니다. परमेश्वर हामीहरू सबैसँग हुनुहुन्छ। 네. 자, 그런데 이제 그 급한 일이 또 생겼습니다. 바로가 변심을 하고 이스라엘 백성들을 죽이려고 쫓아옵니다. 다시 잡으려고.
अब यहाँ फेरि ठुलो आपद आइपरेको हामी पाउँदछौँ। अब तिनीहरू जान त पठाए, हुँदैन, त्यसलाई सबैलाई समाएर भने फेरि फारो र फारोका सेनाहरूले लखेड्दछन्। 네, 바로의 그 군병과 그 저 마차들이 이제 막 쫓아오는 상황에 앞에는 홍해 바다가 가로막고 있습니다. 오갈 데가 없습니다. 이스라엘 백성들이. अब पछाडिबाट फारोका ती सेनाहरू होइन, रथहरू रोमरोम आयो। अगाडिपट्टि लाल समुद्र छ, ठुलो समस्या। 네. 그래서 이스라엘 백성들이 두렵고 떨고 그다음에 모세를 원망하고 하나님을 원망합니다. 우리를 왜 애굽에서 탈출을 하게 합니까? 원망합니다. अनि यो समयमा पछाडि हेऱ्यो, फारोका सेनाहरू बन्दुक होइन, रथहरू बोकेर गरमरमा आएर छ। अगाडि जाउँ, लाल समुद्र छ। त्यो समयमा इजरायली जातिहरूले मोसालाई होइन, यो उचाड स्थानमा हामीलाई मार्न ल्याएको गनगन गरे, कराए, चिच्याए। 이럴 때 하나님의 역사가 나타납니다. यस्तै यस्तै अवस्थामा परमेश्वरको काम भएको छ। 네, 14장 13절에서 14절에 있는 말씀이 참 좋습니다. 출애굽기 यहाँनिर 14장 13절에서 14절. 13 र 14 पदलाई हामी हेर्ने भने असाध्यै राम्रो वचन, 14 अध्यायको 13, 14 पद। 여러분, 모세가 이스라엘 백성을 향해서 이렇게 외칩니다. मोसाले इजरायलीहरूलाई यसरी भने, 너희는 두려워하지 말라. तिमीहरू नडराऊ। 그리고 가만히 서서 여호와 하나님께서 오늘날 너희를 위하여 행하시는 뭐를 봐라? 구원을 보라. 이렇게 말씀하십니다. स्थिर रहो र परमप्रभुले आज तिमीहरूलाई दिनुहुने छुटकारा हेर भनेर मोसाले भन्नुभयो। 여러분, 죽을 것 같은 상황에서, 불가능할 것 같은 상황에서 모세가 외치는 것이 뭐냐면 너희를 위하여 베푸시는 하나님의 구원을 보라고 얘기하는 거예요. यहाँनिर हामी हेर्ने हो भने अब वास्तवमा अवस्थालाई हेर्ने हो भने पछाडि फारोको सेनाहरू छ, अगाडि लाल समुद्र छ। अब मर्नुभन्दा बाहेक अरू केही पनि छैन। यस्तो अवस्थामा मोसाले 13 पदमा भनेको छ, आज तिमीहरूलाई दिनुहुने छुटकारा हेर, तिमीहरूले कुन मुक्ति पाउने छ हेर। 오케이. 그러면서 또 이렇게 얘기합니다. 여호와 하나님께서 너희를 위하여 싸울 것이다. 하나님께서 अनि 너희를 위하여 싸울 것이다. 14 पदमा यो पनि भनिदिए मोसाले, परमप्रभु नै तिमीहरूका निम्ति लड्नुहुनेछ। 그러면서 너희는 가만히 있으라고 얘기해요. अनि 14 पदमा यो तिमीहरू केवल स्थिर बस। 하나님이 하시겠다는 것을 보여주는 겁니다. यहाँनिर सबै परमेश्वरले गर्नुहुन्छ, नात्यो, नडराउ, 여러분, स्थिर बस। 근데 구원의 역사는 그죠? 하나님의 역사는 사람의 힘으로 되는 것이 아닙니다. 구원은 하나님께만 있습니다. वास्तवमा यो उद्धार, मुक्ति र परमेश्वरको काम हामी मानिसको शक्तिले हुने काम चाहिँ होइन, परमेश्वरकै शक्तिले गर्नु पर्दछ। 네, 모세가 지팡이를 들고 손을 위로 올려서 바다를 갈라지게 합니다. जब मोसाले होइन आफ्नो अ, दुवै हात पसारे, लौरो उठाएर आफ्नो दुवै हात समुद्रतिर पसारे। 네, 바다가 갈라지고 이렇게 벽이 생겼습니다. 물벽. अनि समुद्र दुई भाग भएर फाटे। हामी 16 पदमा पाउँदछौँ। 그리고 백성들이 마른 땅으로 홍해를 건넜습니다. 16 पद, अनि इजरायलीहरू होइन समुद्रको त्यो बीच बाटो ओबानो जमिन हिँडेर पारी 네, गए। 바로의 군대와 병거들이 뒤따라옵니다. 홍해를 뒤따라옵니다. फारोको सेनाहरू होइन, घोडाहरू पछ्याएर आइरहेको थियो। 네, 모세가 다시 예, 손을 들어서 명령할 때 바다가 다 덮어집니다. अनि फेरि मोसाले आफ्ना हातहरू समुद्रमाथि पसारे, अनि पारिपट्टि गइसकेपछि अनि समुद्र होइन दुई भाग समुद्र भएको थियो नि, फेरि बन्द भए। 그래서 바로의 군대와 병거들이 바다에서 다 죽음을 맞이합니다. अनि हामीले 21, 22, 23मा हेर्ने हो भने फारो र फारोका ती सेना घोडाहरू ढुट्टो भए, सेनाहरू जम्मै मरे। 이스라엘 백성들은 구원을 받고 홍해를 건넜습니다.
इजरायलीहरूले मुक्ति पाए होइन, लाल समुद्र तरेर पारी गए। 하나님의 구원의 역사를 보여주는 것입니다. चाहिँ परमेश्वरले मुक्तिको इतिहास यहाँ देखाएको हामी पाउँदछौँ। 여러분, 홍해 사건은 굉장히 중요한 사건입니다. 홍해 यो 사건은 굉장히 중요하다고요. लाल समुद्रको घटना बाइबलको एउटा इतिहास हो, यो एकदम महत्त्वपूर्ण छ। 네, 하나님의 구원의 역사이기 때문에. किनभने परमेश्वरले गर्नुभएको मुक्तिको इतिहास हो यो। 여러분, 모세가 능력이 있어서 바다가 갈라진 게 아닙니다. 홍해가 갈라진 게 아닙니다. मूसाको शक्तिले यो लाल समुद्र दुई भाग भएको होइन। 여러분, 사람은 구원에 대해서 사람은 아무것도 할 수 없습니다. 우리 스스로 우리를 구원할 수가 없습니다. मानिसले यो मुक्तिको मुक्ति चाहिँ मानिसले कसैले पनि दिन र गर्न सक्दैनन् मानिसले। 네, 구원은 100% 전적인 하나님의 은혜입니다. 100%. मुक्ति 100% परमेश्वरको अनुग्रहबाट मात्रै आउँछ। 여러분, 이 사건은 죄의 노예, 그러니까 여러분 이거 잘 보세요. 출애굽을 할 때 뭘 봐야 되는 선을 그셔야 되는데 처음에는 애굽이라는 그림을 먼저 이렇게 선을 그세요. 애굽. 그죠? 애굽. अ, एकचोटि हामी यसरी गरौँ न भने जस्तै, पहिला चाहिँ हामीले के हेर्नुपर्छ? मिश्र 애굽. 이 종이에 मिश्र 그려도 돼요. 이렇게 해갖고 애굽. होइन, एक साइडमा मिश्र। 제가 칠판이 있으면 이렇게 하겠는데 참 이렇게 여기가 참 못해갖고. 네. 그 애굽에 있다는 상태는 우리가 죄의 노예였다는 상태예요. 그죠? 애굽. मिश्र मिश्र दासत्व अथवा पाप। 그렇죠. 죄의 종노릇하고 사단의 종노릇하는 것이 바로 애굽의 상태에 있었던 우리의 모습이기도 합니다. 구원받기 전에 우리의 모습. मिश्रलाई हेर्ने हो भने इजरायली जाति एउटा मोडलमा पाउँछौँ, दासत्वमा अथवा पापमा अथवा शैतानको पकडमा भएका मानिसहरू। 자, 그런 죄의 노예 상태에 있었던 우리를 홍해를 건너므로, 홍해는 하나님의 전적인 구원이라고 했죠. 홍해를 건너므로 우리가 구원을 받은 거예요. जब त्यो मानिसहरू लाल समुद्र तरेर वारी आए, उनीहरूले सबै कुराबाट छुटकारा पाए अथवा मुक्ति पाए। 네. 그래서 물을 건넜다는 얘기는요, 여러분, 물 심판하고 노아의 물 심판하고도 연결이 되고요. 그 다음에 जस्तै अहिले 이것이 लाल 신약에서는 समुद्र 오케이, 이제 얘기해. लाल समुद्र तरेर आए, यो चाहिँ नुवाको जलप्रलयसँग नि जोड्दछ। 그리고 이것을 세례라고도 신약에서는 해석하고 있어요. 세례, 구원과 세례, 물 세례, अनि 죽음. अर्को चाहिँ जस्तै नुवाको जलप्रलयसँग नि जोडेको हामी पाउँछौँ, किन यहाँनिर धेरै मृत्यु पनि भएको छ नि त मानिसहरू। तर हामी त आएर अझै हेर्नु पनि मुक्ति र बप्तिस्माको कुरालाई पनि हामी यहाँ पाउँदछौँ। 여러분, 세례라는 뜻은 우리가 이렇게 물에 잠겨서 죽었다가 다시 새롭게 태어나는 것이 물 세례예요. जस्तै पानीको बप्तिस्मा दिन्छ नि, पानीको बप्तिस्मा। अनि जस्तै पानीमा डुब्छौँ अनि हामी उड्छौँ नि बप्तिस्मा दिँदाखेरि, जस्तै पापको निम्ति मर्यौँ र परमेश्वर होइन ख्रिस्टको निम्ति बाँच्यौँ भन्ने 네. अर्थमा बप्तिस्मा गरिन्छ। 그래도 홍해 구원 사건도 이와 비슷하게 이스라엘 백성이 홍해를 통과함으로, 그쵸? 죽고 이제 홍해를 건너므로 새롭게 태어나는 거듭남의 역사예요. अब इजरायली जातिले हो भने चाहिँ लाल समुद्रमा उनीहरू वास्तवमा मरे, तर उनीहरू चाहिँ नि निस्किएर आए अथवा बाँचे 네. अथवा नयाँ जीवन पाए। 그래서 구원의 예표이기도 합니다. 홍해 사건은 구원의 역사입니다. 홍해 사건은. यो लाल समुद्रको घटनालाई चाहिँ हामीले मुक्तिको इतिहासको बारेमा पनि हेर्न सक्छौँ। 여러분, 우리가 죄의 몸이 죽고, 그죠? 죄의 몸이 죽었다는 얘기는 예수님과 함께 죽고 다시 살아나는 것이 구원입니다. जस्तै हामी पनि होइन बप्तिस्मा लिन्छौँ नि, ख्रिस्टमा हामी सँगै मर्यौँ, अनि फेरि ख्रिस्टमा नि होइन हामी बाँच्यौँ भन्ने अर्थमा। 네. 그래서 여러분, 선을 처음에 애굽으로 딱 긋고, 그 다음에 홍해 사건을 딱 만들고,
그 다음에 뭐가 있죠? 이제 광야 생활이 시작하는 거예요. जस्तै हामीले मिस्र अनि त्यसपछि गएर लाल समुद्र त्यसपछि उजाड स्थानको घटना। 그렇죠. 근데 광야 다음엔 뭐가 기다리고 있어요? 가나안 땅이 기다리고 있는 거예요. उजाड स्थानमा चाहिँ नि इजरायल जातिलाई केले पर्खिबसेको छ? कनानको भूमि। 자, 여러분, 지금 이 그림이 성경 전체의 내용이기도 해요. 홍해 사건, 그러니까 애굽, 홍해, 광야, 가나안이 성경 전체의 내용을 보여주는 거예요. 모형으로. जस्तै हामीले 나사로 장로님 잘 보세요. 그러니까 그 선을 이렇게 긋잖아요. 애국과 홍해 사건, 그다음 홍해를 건넌 다음에 광야를 가죠. 그다음에 광야에서 천국을 향해서 가는 그 여정, 그죠? 그것이 구약의 이 사건을 통해서 모형으로 보여주는 거예요. 그렇죠? जस्तै हामीले त्यो बुकमा पनि यो यसरी 이해가 यसरी चार 되죠? ढोकाउन 오케이. सक्छौँ। जस्तै 음, मिस्र होइन, पाप दासत्व, त्यसपछि लाल समुद्र होइन, अर्को लाइन लाल समुद्र होइन, त्यहाँनिर वास्तवमा त्यहाँनिर म मरेँ होइन, अनि त्यसपछि बाँचे, निस्क्यो नि त, पारेको नि त, बाँचे। त्यसपछि उजाड स्थान, त्यसपछि कनान। यो चाहिँ बाइबल पुरा चाहिँ यही नै हो होइन, बाइबल वास्तवमा चाहिँ मृत्युबाट होइन अनन्तको राज्यमा लैजाने चाहिँ कसले गर्छ? बाइबलमा हामी यो कुरा पाउँदछौँ, मिश्रदेखि कनानसम्म। 네. 그래서 여러분, 모세를 통해서 이스라엘 백성을 구원한 것처럼 모세는 예수님의 예표이기도 해요. त्यसै कारणले हामीले नयाँ करारमा होइन, विशेष गरी हामीले हेर्ने हो भने मोसाद्वारा चाहिँ नि इजरायली जातिले के पाए? छुटकारा, उद्धार र मुक्ति पाएको हामी देख्छौँ भने नयाँ करारमा यशु ख्रिस्टद्वारा उद्धार र मुक्ति पाउँछौँ। त्यस कारणले यशु ख्रिस्टको एउटा छायाको रूपमा हामी मोसालाई देख्दछौँ। 여러분, 그래서 이제 이스라엘 백성들은 홍해를 건넌 다음에 구원을 받았죠. 구원을 받은 후에 광야의 생활을 통해서 이제 하나님을 배우는 거예요. 하나님의 백성으로 사는 것을 배우는 것이 광야 생활이에요. जब इजरायली जातिहरू लाल समुद्र तरे, त्यसपछि उनीहरू उजाड स्थानमा आए। उजाड स्थानमा उनीहरू कोसँग हिँडे त? परमेश्वरसँग हिँडे। 오케이. 그래서 오늘날 우리의 시대를 광야교회라고도 얘기해요. 광야교회. 우리도 지금 광야교회를 살고 있는 거예요. अहिले हामी कता हिँड्दैछौँ त? वास्तवमा अहिलेको अवस्थालाई भन्यो चाहिँ यी मानिसहरू उजाड स्थान हुँदै कहाँ जाँदै थियो? कनान जाँदै थियो भने अब अहिले चाहिँ हामी अहिले पनि यो उजाड स्थान नै हो। उजाड स्थान हुँदा अब हामी कता जाँदैछौँ? स्वर्ग छ। अहिले चाहिँ यो हामी कहाँ छौँ? उजाड स्थानमा छौँ अहिले। 네. 광야에서 하나님의 백성으로 훈련을 받는 겁니다. किन उजाड स्थानमा त? उजाड स्थानमा अहिले हामी परमेश्वरको असल छोराछोरी हामी बन्दैछौँ के? बन्दैछौँ। कतिजना अझै गनगन गरिन्छन्, हामीहरू पनि बन्दैछौँ यो उजाड स्थानमा अहिले। 광야의 삶의 목적은 어디냐면 가나안 땅을 향해서 가는 거예요. 가나안 땅, 천국을 향해. जस्तै हामीले यो अहिले पढ्दै गरे चाहिँ उजाड स्थानमा छन् इजरायल जातिहरू, उनीहरूको उद्देश्य र आशा कहाँ जाने हो? कनानमा जाने हो। 네. 그것이 구약의 이 성경 전체의 내용입니다. पुरानो करारमा हामी यो पाउँदछौँ। 그래서 우리도 오늘날 그죠? 광야교회에 살고 있지만 천국을 준비하면서 천국을 지금부터 살아가는 것이 하나님의 백성입니다. अनि अहिले पनि हामी उजाड स्थानमा छौँ। हाम्रो आशा र उद्देश्य भनेको स्वर्गको राज्यमा जाने हो। हामी उजाड स्थानमा होइन पालहरू टाङ्दै, त्यो बेलामा पाल टाङ्दै गयो भने अहिले चाहिँ चर्चहरूमा हामीहरू सङ्गति गर्दै हिँडिरहेका छौँ। 네. 죽어서 가는 천국이 아니라 그죠? 가나안 땅을 죽어서 가는 천국이 아니라 지금부터 살아내는 것이 천국 백성의 삶이에요. 천국을 보고 살아가는 게. 천국을 향해서 목표로 살아가는 것이 하나님의 백성의 삶이라고요. 지금부터. 천국은 죽어서만 가는 게 아니라 지금부터 산다. वास्तवमा स्वर्ग चाहिँ मरेपछि मात्रै जाने हो भनेर होइन, हाम्रो अहिले नै हामी स्वर्गीय जीवन जिउनु पर्दछ। स्वर्गीय जीवन जिउँदै 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 अनि स्वर्गको राज्यमा हामी जाने हो। 네. 그래서 이게 되게 출애굽기가 되게 중요한 사건입니다. यो हाम्रो निम्ति एउटा महत्त्वपूर्ण घटना हामीले पाठ गऱ्यौँ, अध्ययन गऱ्यौँ।
그리고 이 제가 지금 얘기한 이 애굽, 홍해, 광야, 가나안이 성경 전체의 내용이고 모형이라는 것을 다시 한번 이렇게 명심하기를 अ, 바랍니다. अहिले भर्खरै उहाँले भन्नुभयो मिश्र अनि त्यसपछि लाल समुद्र उजाडिस्तान अनि यो कनान यो चाहिँ बाइबलको पुरा रूप हो हामीले यो भित्र पाउँदछौँ 네. 그다음에 이제 홍해를 건넜습니다. 백성들이 하나님의 그 놀라운 구원을 보고 감격하고 노래하고 하나님을 경외하면서 정말 그 감격을 잊을 수가 없습니다. 그래서 하나님을 노래하는 것이 15장에 나옵니다. अनि 15 अध्यायमा एकदम खुसी आयो त्यत्रो मृत्यु हुन्थ्यो हामी आज बाँच्यौँ हालेलुया भनेर 15 अध्यायमा स्तुति प्रशंसा 네. 그런데 그것도 얼마 가지 못합니다. 구원의 은혜를 तर 금방 또 잊어버립니다. गर्नु त गर्यो तर फेरि केही दिनसम्म मात्रै टिक्यो यस्तो रमाहाट छैन त्यसपछि त 네. 우리도 꼭 똑같은 이스라엘 백성과 같습니다. 하나님이 구원하신 예수님으로 말미암아 구원하신 그 은혜를 하나님의 은혜를 자꾸 잘 잊어버립니다. हामी पनि यो इजरायली भन्दा चाहिँ कम त चाहिँ छैनौँ यीशु ख्रिस्टले हामीलाई दिनुभएको त्यत्रो अनुग्रह भुलेर कहिलेकाहीँ चाहिँ यति गनगन बनेर हामी हिँड्छौँ कि इजरायली भन्दा कम त चाहिँ हामी पनि छैनौँ है 네. 백성들이 광야에서 물이 없어갖고 마라의 쓴물을 마시고 모세하고 하나님을 원망합니다. 다시 그 찬양했던 사람들이 다시 하나님을 원망합니다. यहाँनिर यत्रो प्रशंसा गरेका इजरायली मानिसहरू मारा होइन एलियमका ती तितो पानी त्यसले गर्दाखेरि त्यो उजाड स्थानमा मोसासँग गनगन गर्न पनि तत्कालै सुरु गर्दछन् इजरायलीहरू 네. 그래서 하나님께서는 단물로 만드시고 또 16장에서는 먹을 것이 없는 이스라엘 백성들에게 만나와 메추라기 사건을 통해서 먹을 것을 주십니다. जब त्यो पानी तितो भएको छ त्यो पानीलाई पनि मिठो पानी बनाइदिनुहुन्छ अनि 16 अध्यायमा जब उनीहरूले खाना पाउँदैनन् गनगन सुरु गर्दछन् तर परमेश्वरले उनीहरूलाई होइन खानको निमित्त मन्ना र बटै चरा जुटाएको हामी पाउँदछौँ 네, 하늘에서 온 만나, 만나를 주셨습니다. होइन परमेश्वरले मन्ना दिनुहुन्छ 네. 이 만나도 사실은 예수님의 예표이기도 합니다. 하늘에서 내려온 떡. जसरी यो मन्नाले पनि यीशु ख्रिस्टको प्रतिनिधित्व गरेको हामी यहाँ देख्दछौँ होइन यसो चाहिँ हाम्रो जीवनको रोटी हुनुहुन्छ 네. 어, 예수님이 이렇게 말씀하셨어요. 나는 하늘에서 내려온 산 떡이다. यसोले नि 예수님이. भनेको म स्वर्गबाट आएको जीवनको रोटी हुँ 그래서 나를 먹는 자는 죽어도 살겠고 영원히 살 것이다. 나를 먹는 자는 영생을 얻을 것이다. 이렇게 말씀하고 있어요. र जसले होइन मलाई खाने छन् ऊ मरे तापनि ऊ जीवित हुनेछन् भनेर यसोले पनि भन्नुभयो 네, 예수님이 죽으면서도 얘기했어요. 피와 떡을 나누면서 이것은 내가 너희를 위하여 주는 내 살이다, 떡이다. 이렇게 하고 제자들에게 나눠주십니다. यसुले आफू होइन जस्तै यसुले पनि त्यो प्रभु भोजको सेवा गर्दै गर्दाखेरि होइन रोटी अनि त्यो कचौरा लिएर भन्नुभएको थियो नि 네, 잔을 주시면서 이 피를 마셔라. 이 피를 통해서 너희들의 죄를 다 없애줄 것이다. 이렇게 말씀하십니다. होइन कचौरा बाँड्दै गर्दा यसुले भन्नुभयो अनि प्रभु भोजमा त्यो रोटी बाँड्दै गर्दा यसुले भन्नुभयो किनकि अक्सर मेरो सम्झना गर 그래서 광야의 이 만나 사건은 광야 생활을 통해서 어, 광야 생활을 통해서 우리가 떡으로만 살 것이 아니라 하나님의 말씀으로 살 것을 하나님에 대해서 훈련받고 교훈받는 것이 바로 광야의 생활이기도 합니다. जब यो उजाड स्थानमा परमेश्वरले उनीहरूलाई मन्न जुटाइदिनु भयो अनि अनि एउटा तालिम दिँदै परमेश्वरको सन्तान हुनको निमित्त उहाँले दोहोऱ्याउनु भयो 네. 그래서 우리는 날마다 십자가를 바라보고 예수님을 먹어야 합니다. 예수님을 먹는 게 무슨 뜻일까요, 여러분? 예수님을 어떻게 먹죠? हामी हरेक दिन क्रुसलाई हेरेर हामी जिउनु पर्दछ
अनि उहाँले एउटा शब्द प्रयोग गर्नुभयो, हामी सधैँ यसुलाई खाएर जिउनु पर्दछ। अब यसुलाई कसरी खाने? 예수를 먹는 게 뭔지 한번 질문해 보요. 어떻게 먹어야 되죠? यसुलाई कसरी खाने अब? उहाँको वचन अध्ययन गरेर 어, 말씀 공부해서 아멘. 말씀. 네네. 네. 어, 네. 또 어떤 게 있을까? 아, 네. अर्को हो, 맞습니다. त्यो 네. पनि हो। अर्को अर्को पनि के भन्न सक्नुहुन्छ? हामी हरेक दिन यसुलाई खाएर जिउनु पर्छ। के खाने? एउटा वचन भयो। 네. 맞아요. 하나님의 양식은 하나님의 말씀이에요. 네. 그리고 그것이 अनि 예수님을 परमेश्वर 먹는 거고, 어. 그 다음에 또 예수님을 게 아니, 뭐 여러 가지 생각할 수 있어요. 예수님을 우리가 말씀으로도 먹고요. 그 다음에 우리가 십자가를 통해서 세례하는 거 있잖아요. 그걸 통해서 예수님의 죽으심, 그러니까 나를 위해서 죽으신 주님이 우리를 대속했잖아요. 내 몸, 하나님의 몸. 그러니까 예수님을 믿음으로 바라보고 그 주신 대속을 믿는 것. 그의 피와 그의 죽으심을 믿는 것이 예수님을 먹는 것이고 믿는 것이고 또 지금 얘기한 것처럼 하나님의 말씀을 매일 양식으로 먹는 것이 그게 생명의 양식이에요. 주님을 먹는 거예요. जस्तै हामी यसुलाई पनि हामी हरेक दिन खानु पर्दछ उहाँको क्रुसलाई हेरेर। जस्तै हाम्रो गोरसाले भन्नुभयो हरेक दिन वचन अध्ययन गरेर। हो, हामीले वचन अध्ययन गरेर पनि यो वचन नै यसु हुनुहुन्छ। उहाँलाई हामी सधैँ होइन आत्मिक रूपमा हामी खाँदछौँ। अर्को चाहिँ यसु मेरो पापको निम्ति कल्भरी क्रुसमा मर्नुभयो भनेर हरेक दिन हामी विश्वास गर्छौँ यसुमाथि। त्यो विश्वास नै हामीले यसुलाई ग्रहण गर्नु भने जस्तै खानु हो। 네. 여기까지 16장이고 이제 17장에서는 이제 르비딤 물 사건과 아말렉 전쟁의 사건이 일어납니다. हामी 16 अध्यायमा यही कुरा पाउँदछौँ। अनि हामी 17 अध्यायमा गएर चाहिँ नि रपी द्वीपमा आइपुग्दछौँ यिनीहरू। अनि त्यहाँनिरको घटना र अमालेकीहरूसँगको लडाइँ हामी यहाँ पाउँदछौँ। 그 이스라엘 백성은 광야에서 계속 불평과 원망을 하지만 하나님께서는 계속 그들의 원망 속에서도 이스라엘 백성들을 도우세요. 함께 하시고 도우세요. 전쟁에서도 अ, 이기게 하시고. इजरायली जातिहरूलाई हामी यहाँ हेर्ने हो भने यो उजाड स्थानमा अति नै घनघन गरेको हामी पाउँदछौँ। तर परमेश्वरले उनीहरूको साथ भएर डोर्याएर त्यो लडाइँहरूमा पनि परमेश्वरले विजय दिनुभएको छ। 네. 그리고 18장에서는 이제 그 모세의 장인 이드로가 이스라엘의 모든 행정과 뭐 재판과 체계 이런 것들을 정비하는 그런 사건을 기록하고 있습니다. 18장에서는 거기까지 기록하고 있어요. यहाँ 18 अध्यायमा हामीले हेर्यो भने जसरी मोसाले इजरायली जातिलाई डोर्याएर ल्याउँदै गर्दा इत्रु अथवा मोसाको ससुराले चाहिँ नि इजरायली जातिहरूले यसरी हुँदैन है, अब तपाईँले नायकहरू नियुक्त गरेर डोर्याउनु पर्दछ भनेर इत्रुले दिएको सल्लाह हामी यहाँ पाउँदछौँ। 네. 그러니까 지금까지 내용을 전체를 보면 아브라함을 부르시고 하나님의 나라를 점진적으로 시작되어 가는 거예요. 점진적으로 완성되어 가죠. 처음엔 보이지 않지만 점진적으로 하나님의 나라가 이렇게 확장되고 좀 더 적극적으로 이렇게 보여지는 것이 이제 출애굽기부터 나타나는 거예요. हामी 언약 सुरुमा 가운데. परमेश्वरले अब्राहमसँग करार बाँध्नु भएको छ। करार, त्यो करार चाहिँ नि त्यो सुरुमा त असम्भव देखिएको छ। तर यहाँनिर आइपुग्दाखेरि हामीले सम्भव भएको हामी देख्दैछौँ। 네, 그래서 성경을 언약적 관점으로 보라 그랬잖아요. 그러면 성경을 쉽게 볼 수 있어요. हामीले बाइबललाई गाह्रोसँग अध्ययन गर्नु पर्दैन। बाइबललाई चाहिँ हामीले करारको रूपमा हेऱ्यो भने एकदम सजिलो हुन्छ। करार। 네. 그래서 이제 아브라함 언약, 그죠? 그 다음에 누구의 언약이 있죠? 처음엔 노아의 언약이 있고, 그 다음에 아브라함의 언약이 있고, 그 다음에 이제 출애굽기에 모세의 언약이 있는 거예요. हामीले करारलाई यसरी हेर्न सक्छौँ। सुरुमा परमेश्वरले नुवासँग पनि करार बाँध्नु भएको छ, नुवाको करार। त्यसपछि अब्राहमको करार हुँदै हुँदै आएर यहाँनिर अब हामी मोसा बाटोमा पुगेका छौँ। 그렇죠. 이제 모세 언약이 이제 19장부터 출애굽기 19장부터 이제 시내산에 도착해서 이제 이스라엘 백성과 하나님의
이제 율법의 언약을 맺는 것이 이제 19장부터 시작됩니다. अब्राहमसँग चाहिँ के अरे मोसासँग परमेश्वरले बाँध्नु भएको करार चाहिँ 19 अध्यायमा आइपर्छ जहाँ सिनै पर्वतमा पुग्दछ अनि परमेश्वरले यहाँ चाहिँ मोसासँग करार 자, बाँध्नुभयो 모세의 언약 다음엔 어디 언약으로 넘어갑니까? अनि 다윗의 मोसाको 언약으로. अनि 모세 다음엔 मोसाको 다윗의 언약. मोसाको करार त्यसपछि एकैचोटि कहाँ पुग्दछ यो करार दाउद 네, 다윗의 언약. 다윗의 언약이 몇 장이 기록되어 있죠? 사무엘하 अ, 7장 12절에서 16절. 다윗의 언약. 다윗과 अनि 맺은 हामी 영원한 언약. दाउदको करार भन्ने बित्तिकै हामी होइन 네, दोस्रो समुएल 7 네, अध्यायमा हामी 네. पाउँदछौँ 이것이 이제 사사기에서 말라기에 있는 그 중심 구절이라고 얘기했습니다. अनि यो चाहिँ हामीले न्यायकर्ता होइन पछि हामी हेर्दै जानेछौँ 네. 그래서 성경은 그래서 이런 언약 가운데 다윗의 언약을 통해서 신약의 바로 언약의 완성자이신 예수 그리스도의 실제가 신약에서 이제 시작되는 거예요. जसरी परमेश्वरले पुरानो करारमा चाहिँ नि यो करार मात्रै पाउँछ हामीले तर त्यो करार चाहिँ नि वास्तवमा नयाँ करारमा गएर पुरा हुन्छ जहाँ येशू ख्रिस्ट 네. आउनुहुन्छ 어떤 역사요? 구원의 역사와 천국의 역사가 이렇게 같이 진행되는 거예요. अनि स्वर्गको राज्यको इतिहास र मुक्तिको इतिहास सँगै पुरा भएको हामी देख्दछौँ नयाँ करारमा 그래서 여러분 마태복음 1장 1절에 이렇게 써 있어요. 아브라함과 다윗의 자손 예수 그리스도의 세계라 이렇게 시작을 해요. हामीले मत्ती 1 अध्यायको 1मा हामीले त्यहाँनिर हेऱ्यो भने त्यहाँनिर करारको कुरा हामी पाउँदछौँ विशेष गरी होइन अब्राहम होइन त्यसपछि गएर दाउदको वंशावली हामी त्यहाँ पाउँदछौँ 네. 그것이 총체적인 그 언약을 얘기하는 거예요. अनि यो चाहिँ एउटा होइन यो येशूको वंशावली भन्दै गए चाहिँ अब्राहमको पुत्र दाउद होइन येशू ख्रिस्टको वंशावली भनेर पुरा वंशलाई त्यहाँ बताएका हामी पाउँदछौँ मत्ती 1 अध्यायको 네. 1मा 네, 이제 19장 신의 산 언약은 다음 시간에 이제 같이 살펴보도록 하겠습니다. 수고 많이 अनि 하셨습니다. 19 अध्याय चाहिँ नि हामी अर्को समयमा अध्ययन गर्नेछौँ मुसासँग परमेश्वरले बाँध्नुभएको करार आज यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ धेरै दुःख पाउनु भयो 네, 수고했습니다. यहाँहरू 네, सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ हुन्छ हाम्रो प्रोफेसरलाई ताली बजाएर धन्यवाद दिउँ 네 교수님 감사합니다. 네. 이제 우리도 가나안 땅을 향한 여정을 시작해야 합니다. 잘 계세요. 다음에 봬요. 모두들 अ, 수고하셨습니다. हामीहरू हामीहरू पनि कनानको होइन यात्रामा छौँ उजाड स्थानमा छौँ त्यस कारणले अर्को समय फेरि भेटौँला अनि अर्को हप्ता चाहिँ क्लास हुँदैन त्यसपछि फेरि हामी जोड्ने अर्को हप्ता म व्यस्त भएको कारणले हामी क्लास हाम्रो मैले यता गएर भने चाहिँ हाम्रो यो गीता तामाङ दिदी अर्को हप्ता नजोडिनु होला क्लास हुँदैन